वेलकम एवरीवन, शुमंतिनी के और एक लाइव में सबका वेलकम है। फिर से हम हाजिर है और एक न्यू लाइव में न्यू कलेक्शन के साथ। अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज कमेंट पे बताइए, तो मैं लाइव को स्टार्ट करूंगी एंड लिंक्स शेयर करूंगी। सो प्लीज थोड़ा कमेंट कीजिए जिन लोगों के पास भी लाइव नोटिफिकेशन गया है या फिर जो मेरा लाइव देख पा रहे हो, प्लीज कमेंट पे बताइएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। एंड प्लीज थोड़ा कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे नए कलेक्शन आज हम दिखाने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने एक नया आइटम ही पहना है, तो ऐसे बहुत कुछ आइटम्स है। प्योर में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएंगे आज। एंड सेमी खड्डी का एक नया डिजाइन आज दिखाने वाले हैं। एंड मेनी मोर, मंगलगिरी पे एक ऑफर रहेगा। एक सैटिन खड्डी फैब्रिक आज लॉन्च करने वाले हैं। एंड लच्छा क्रेप दिखाएंगे, प्योर क्रेप का आइटम दिखाएंगे, एक नया डिजाइन प्योर क्रेप पे दिखाएंगे। एंड क्रूश के ऊपर सेमी तसर के ऊपर क्रूश दिखाएंगे, बहुत सारे डिजाइन के साथ एंड नए नए ऑप्शन के साथ आए हैं। जिन लोगों के पास भी वीडियो शो हो रहा है या फिर आप हमारा वीडियो देख पा रहे हो तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। एकदम डॉट टाइम पे आज आए हैं लाइव में, सो आई होप बहुत सारे कलेक्शन दिखा पाएंगे। जिन लोगों को कॉटन्स देखना है वो भी आप लोग कमेंट पे बताते रहिए, तो स्टेप बाय स्टेप मैं लाइव पे दिखाती रहूंगी। 17-18 पीपल ज्वाइंट, बट कोई भी कमेंट मुझे ना शो नहीं हो रहा है। अगर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी जरूर कमेंट करना, क्योंकि आज बहुत ऑप्शंस हम दिखाने वाले हैं। आप लोगों के लिए इतने कलेक्शंस हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का लाइक जो भी आप देखना चाहते हो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। हेलो टीना, वेलकम। একটু সবাই জয়েন করো, বাইরে প্রচুর গরম, তো তার মধ্যেও বাড়িতে বসে এরকম একটা লাইভ প্রোগ্রাম তোমরা দেখছো। আশা করি সবাইকে খুব খুব ভালো কালেকশন দেখাতে পারবো, সবার পছন্দ হবে। তোমারটা কি খাড্ডি? হ্যাঁ, আমারটা খাড্ডি পরে আছি, বাট এটা কিন্তু লাইক যে খাড্ডি আমরা পরি জেনারেলি শিফন বা জর্জেট বেসে, এটা কিন্তু নয়, এটা স্যাটিন খাড্ডি আছে। তোমারটা কি শাড়ি? আমি যেটা পরে রয়েছি ম্যাম, এটা सैटिन खड्डी। हेलो सुष्मिता मैम, सबाई एक टू ज्वाइन करो एंड मुझे थोड़ा प्लीज कमेंट पे बताना आप लोगों के पास क्या नोटिफिकेशन गया है फेसबुक पे, थोड़ा प्लीज ये मुझे मेंशन करना, क्योंकि कमेंट बहुत कम है। तो आप लोगों से ज्यादा बात करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों के पास लिंक जाता है या नहीं। एंड आज आप लोग क्या क्या कलेक्शन देखना चाहते हो प्लीज मेंशन करना। जो साड़ी मैंने पहनी है ये तो मैं जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर कलर्स है। नाम ओ है नंबर पिन पोस्ट करते भूले गई। थैंक यू शाइनी, मने कराনোর জন্য थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा नंबर पिन पोस्ट कर देती हूँ, 9804083166 80408316। ब्लाउज प्राइस मैं बता रही हूँ मैम, ब्लाउज का कलर ऑप्शन भी हो जाएगा। करेंटली 2 कलर्स अवेलेबल है। कमेंट 9804083166 है। ऑल क्लियर, थैंक यू शाइनी। रेड ब्लाउज देखाबे? यस। और ब्लाउज का भी ऑफर बता दूंगी मैं। ब्लाउज आज जो भी मैं आज भी कुछ ऑप्शंस दिखाऊंगी ब्लाउज का, तो आप लोग कोई भी 2 ब्लाउज परचेस करेंगे तो आपको टोटल बिल पे फ्लैट 400 का डिस्काउंट मिलेगा। रेड ब्लाउज দেখাবো। ব্লাউজটার প্রাইস কত? ব্লাউজটা 4500। দুটো কালার আই থিঙ্ক আছে, ভায়োলেট একটা আছে, এই কালার একটা পাবে আর ভায়োলেট একটা পাবে, ঠিক আছে। পেছনে স্কাই ব্লুটার দাম, স্কাই ব্লু এখানে অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো ব্লু আছে। এইটা 2550 যদি বলো, ওইটা 2550। আমার তো রোজই আসে নোটিফিকেশন, বাট আজ তো দেয়নি দেখছি, পরেও আসে অনেক সময়। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, মানে এই ফেসবুকে আগের দিন আমরা দেখছিলাম যে আমরা লাইভে অনেক রকম কথা বলি না, মানে আর আমি বলছি না, মানে সেই কথাগুলো বলছে এগুলো মানে কি বলবো, এগুলোর জন্য রেকমেন্ডেশনস বা লিংক কম যাবে। তো তাই জন্য প্রচুর আমাদের লাইভ ডিলিট করতে হলো রিসেন্টলি। তো তাই জন্য এখন বুঝে মানে বুঝে সাবধানে কথা বলছি খুব। একদম কর্নারের ব্লুটা দেখিও একটু, একদম কর্নারের ব্লু, মানে এই দিকে না, এই দিক কোন দিকে একটু বলো, আমি দেখাবো। দি তোমার লিপশেডটা জাস্ট দারুন, প্লিজ বলো না গো শেডটা। 3টে লিপস্টিক ইউজ করেছি গো, ব্র্যান্ড নেমস নিতে পারবো না। আমি আমার সামনে আছে, আমি লাস্টে একবার দেখিয়ে দেবো, দেখে নিও, ঠিক আছে। কারণ এখন এত প্রবলেম, মানে আমাদের সব নোটিফিকেশন বললাম 3টে না 2টো লাইভ আমাদের মানে অলমোস্ট ডিলিট করতে হলো এই জন্য। তো একটু মানে
লাইভে থেকো, লাস্টে একবার মনে করো, আমি যে শো করে দেবো কি ব্র্যান্ড, ঠিক আছে? টিল ব্লু আগের শাড়িটা কর্নারে, টিল ব্লুর আগের শাড়িটা এইটা, তো সি গ্রিন দেখিয়ে দেবো এটা, ঠিক আছে? একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করো। হ্যাঁ জানি হয় এগুলো, তেমন কমেন্টেও ক্ষতি হয়। হ্যাঁ বাট ঠিক আছে, মানে কমেন্ট হচ্ছে যে করছে মানে তার প্রোফাইলে হয়। যেন আমার বিয়ের আগে আমাকে মানে অলমোস্ট 1 মান্থ ব্লক করে দিয়েছিল ফেসবুক থেকে। একটা বন্ধুর সাথে কমেন্টে কথা বলছিলাম, কি লিখেছি কে জানে, তো সেরকম। বাট পেজে প্রবলেম হয়, তাই জন্য আমরা এখন বুঝে বুঝে একটু কথা বলছি। তোমার শাড়িটা কি শাড়ির দাম কত? তমালি ম্যাম, আমি যেটা পরে রয়েছি এটা একটা একদম নতুন ফ্যাব্রিক। পুজোর আগে আমি 1 থেকে 2টো পিসই এনেছিলাম অ্যান্ড সেটা ইনস্ট্যান্ট সোল্ড আউট। আমাদের পেজে ছবিও রয়েছে। যেটা আমি পরে রয়েছি ফ্যাব্রিকটা রয়েছে স্যাটিন খাড্ডি। না পেলে শাড়িটা বোঝা মানে ইম্পসিবল। ফ্যাব্রিকটা জাস্ট কালারটা দেখুন, অ্যান্ড আমি যে কম্বিনেশনটা পরে আছি মানে এই কম্বিনেশনটা এখন ট্রেন্ডিং, কারেন্টলি ট্রেন্ডিং। এরকম একটা গোল্ডেন ইয়েলো ব্লাউজ, তার সাথে এরকম একটা পার্পল শাড়ি, তুমি যে কোনো তোমার কোনো স্পেশাল বিগ ডে তো পরে যেতে পারো। এত সুন্দর কম্বিনেশন। তোমার লেফটের একদম লাস্টেরটা, আমার লেফটের একদম লাস্ট। अच्छा देखिए दो, आगे दिन लाइव देखिए, इसमें देखिए दो। प्लीज मैम हिंदी में बताइए। हाँ मैम हिंदी में ही बात करेंगे, थोड़े बहुत बंगाली पे जो लोग बात कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा बंगाली पे रिप्लाई दे रही हूँ, मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ। पेछনের पिस्ता ग्रीनটা কত? पीछे जो पिस्ता ग्रीन है ये है मेरा, इसका प्राइस है 4180 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 4180, ठीक है? इसका कलर ऑप्शन है बहुत सारे। दाम কত? আমার শাড়িটার প্রাইস কত বলতো? बता रही हूँ मैं। मेरा साड़ी का ना कलर ऑप्शन है, ठीक है? आज अजरक भी दिखाएंगे, उस दिन लेके आए थे अजरक वाला वीडियो हमारा डिलीट हो गया तो আরেকটা দেখ 99 মনে হচ্ছে আমার। আশীর্বাদে পরার মতো শাড়ি দেখাও। আশীর্বাদে পরার মতো কিরকম চাইছেন ম্যাম বলুন। এইগুলো আরামসে আপনি আশীর্বাদে পড়তে পারেন। 4/99 है। मेरा वाला साड़ी का प्राइस है 4599, सैटिन खड्डी के ऊपर है। लुक एट द कलर, मैंने जो कॉम्बिनेशन पहना है आप ऐसे भी ले सकते हो। ब्लाउज पे भी आज हम ऑफर देंगे, कोई भी 2 ब्लाउज आप लो, कोई भी सेगमेंट से, लाइक एक ही डिजाइन का 2 ऐसा नहीं है, कोई भी डिजाइन आप ले सकते हो। टोटल बिल पे आपको मिल जाएगा फ्लैट 400 डिस्काउंट। दी 950 ड्रॉप ज्वेलरी गुलो आछे, হ্যাঁ আছে শাশ্বতী ম্যাম। লাইট ওয়েট বেনারসি চাইছো, লাইট ওয়েট বেনারসি দেখাবো, ঠিক আছে? আজকে লাইট ওয়েট বেনারসি দেখাবো। গুড আফটারনুন সঙ্গীতা ম্যাম। গরম ভীষণ সুন্দর, কোনো বাজে কথা তো গরমকে নিয়ে বলা যাবে না। গরম অস্বাভাবিক গরম, কি বলবে, এসিতে চলছে তা তো ঠান্ডা হচ্ছে না। সি গ্রিন দেখাও না, কত দাম? চৈতালি ম্যাম দেখাবো সি গ্রিন। আমার ব্লাউজটার প্রাইস রয়েছে 4500। দুটো কালার আছে, একটা কালার আছে, দুটো কালার আছে, আরো অনেক डिजाइन দেখাবো। आज क्या दिखाओगे डियर? आप लोग बताइए, आप लोग क्या देखना चाहते हो वही दिखाएंगे। मैंने जो पहना है इस साड़ी से मैं स्टार्ट करूंगी, ये दिखा के आप लोग बताइए। बहुत सारा वैरायटी लेके खड़े हैं हम, थोड़े लो प्राइस में है, हाई एंड प्राइस में है। और एक बात बता देती हूँ, हमारा जो प्योर किसी ने बंदेज का लाइव हुआ था ना, उस लाइव में लाइक वो लाइव देख के भी आप लोग बुकिंग कर सकते हो, ठीक है? बहुत लोग करते हो, अगर वो लाइव पीछे चलाएगा तो मैं पिन कर दूंगी, देख लेना। जो ब्लाउज मैंने पहनी है, ये ब्लाउज हमने थोड़ा इसको डिजाइन को थोड़ा लाइक कम किया है प्राइस को घटाने के लिए, क्योंकि इसके पहले इस सिमिलर ब्लाउज हमारे पास और एक आइटम था और एक दे रहे थे जिसका प्राइस था अराउंड 7.5 आई थिंक, 7500। ये हम थोड़ा लाइट कर रहे हैं प्राइस क्योंकि सबको ये डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्राइस थोड़ा कम पे सिमिलर डिजाइन आप लोग मांग रहे हो, तो इसीलिए हम लोगों ने ये वाला रेडी किया है। प्राइस है इसका 4500। कोई भी कलर पे यू कैन कस्टमाइज, ठीक है? कोई भी कलर पे। बाफ्ता, ओके मैम बाफ्ता भी दिखा देंगे। किचु कॉटन हैंडलूम देखियो फॉर समर। अच्छा कॉटन हैंडलूम्स দেখাবো আজকে। তোমার চোকারটা কি গোল্ড? হ্যাঁ संगीता मैम, वाओ आज आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, थैंक यू नूतन मैम। टिश्यू दिखाएंगे मंजीरा मैम। आप लोग कमेंट में बताते रहिए, सब कुछ ना कुछ मिक्स करके आज मैं दिखा दूंगी। जो ब्लाउज मैंने पहनी है उसका मैं दूसरा कलर दिखा रही हूँ। दिस इज द बैक पोर्शन, यहाँ पे फुल ऐसे वर्क आपको मिल जाएंगे। 4500 फैब्रिक है, प्योर रॉ सिल्क, ठीक है? देखिए इसके साथ भी पहन सकते हो। ये वाला सेम कलर इस साड़ी में होगा, हमारे का कलर की सिमिलर कलर पे होगा, आप मैचिंग करके भी ले सकते हो, या फिर ये कॉम्बो लाइक बहुत अच्छा लगेगा फॉर योर लाइक आईब्रो भात,
আশীর্বাদ डेफिनेटली কিন্তু এটা পড়তে পারো। আজকে দিদি আসেনি শর্মিষ্ঠা दी, मंगलगिरी सिल्वर जरी पे आई थिंक मैम एक होगा, एक पीसी है सिल्वर जरी पे, ठीक है मैं दिखाऊंगी आज। अर्पिता दी कोई না, আজকে अर्पिता दी লাইভে আসবে না, আমি আছি তোমাদেরকে, তোমার যা যা দেখার ইচ্ছা আমাকে বলে আমি দেখাবো। প্রিমিয়াম রেঞ্জে যদি পসিবল হয় সোনালি ম্যাম, প্রিমিয়াম রেঞ্জে কি দেখবেন বলুন, আমি ট্রাই করবো। সি ফার্স্ট কালার ইজ মফ, ওকে 4599 satin khaddi, first color is mauve 4599 satin khaddi। দিদিকে একটু ফোন করবি এটা লিঙ্কটা শেয়ার করেছে কিনা, একটু কমেন্ট বেশি বেশি করে করো কি দেখতে চাইছো। আমি আমারটা দিয়ে শুরু করে দিলাম কারণ দেখিয়ে দিই, ততক্ষণ তোমরা ভাবো ভেবে বলো কি কি দেখবে। ওকে ফার্স্ট কালার ইজ আ বিউটিফুল মফ কালার, দেখে নাও কালারটা এন্ড ওয়ার্কটা দেখো, জাল ওয়ার্ক, এরকম প্রাইসে মানে জাল ওয়ার্ক পাওয়া সত্যি ডিফিকাল্ট। 4599 इज द प्राइस एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन, ठीक है पूरा पल्लू पे ऐसे टैसल्स आपको मिलेंगे, दिस इज द पल्लू। कोई भी ब्लाउज के लाइक कॉन्ट्रास्ट कोई भी अगर आप ब्लाउज लेना चाहते हो इसके साथ ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। साड़ी चूज करके हमको प्लीज बताइएगा, हम जरूर सजेस्ट कर देंगे थोड़ा सा हैंडवर्क का ब्लाउज इसके साथ। मेरा ब्लाउज का प्राइस है 4500 मैम। सी दिस इज द बीपी, ठीक है दिस इज द बीपी पोर्शन एंड साड़ी का कलर रहेगा ये मॉफ कलर, ठीक है बहुत प्यारा लगेगा पहनने से। एंड नेक्स्ट मेरा वाला कलर मैंने अभी तक नहीं दिखाया है, मैं दिखा दूंगी इसके बाद। नेक्स्ट कलर रहेगा माय फेवरेट ऑफ वाइट। अभी जो गर्मी का मौसम है इसके साथ ये वाला कलर आप देखिए, व्हाइट बहुत अच्छा लगता है, कोई भी पहने कोई भी एज ग्रुप का पहने बहुत ही बढ़िया लगेगा। दिस इज द नेक्स्ट कलर, प्राइस है ओनली 4599, जस्ट लुक एट द कलर 4599, ভীষণ সুন্দর দেখতে, হোয়াইট কালার নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। এই গরমে কেমন আছো, এই চলছে, মানে তাও আমি বলবো আজকে টেম্পারেচার অনেক কম, মানে আগের দুদিনে মানে রাস্তায় বেরিয়ে যাওয়া যাচ্ছিল না, মানে অটোতে বসা যাচ্ছিল না, বাট আজকে ঠিকঠাক। No, no, ma'am, this is not Dola. Dola is completely different fabric. This is satin khaddi, which is very new. Currently, it's very new. थोड़े बाद आप लोग के पास अवेलेबिलिटी बहुत आ जाएगी। ये सैटिन खड्डी है, ठीक है दिस इज नॉट डोला, हमारे पास डोला है, डोला भी दिखाएंगे आज। डोला का प्राइस कम है इससे, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड कलर विच इज ऑफ व्हाइट, ओके एंड इसके साथ ये वाला ब्लाउज रहेगा। डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर एनी डिजाइनर ब्लाउज, बहुत सारे डिजाइनर ब्लाउजेस है, आप चूज कर लीजिए कौन से कलर के साथ आपको ये टीम अप करना है, आप ये देख लीजिए, उसके बाद हम ऑप्शंस आपको दिखा देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट कलर सच अ प्रिटी शेड, जस्ट लुक एट द कलर, नॉट मिंट, नॉट आपका बॉटल ग्रीन या फिर कोई और, एक डिफरेंट सा ग्रीन है, लाइक बहुत बढ़िया ग्रीन है एक्चुअली, कैसे एक्सप्लेन करे, दूसरा फोन होता तो शायद अभी देख के बता देती मैं। तो आप लोग कलर देखिए, जो कलर स्क्रीन पे आ रहा है ना এক্সাক্ট কালার आपको मिलेगा, ठीक है এক্সাক্ট কালার। একটু কমেন্ট করো, আই নো প্রচন্ড মানে গরম, একটু কাজ করলে কষ্ট হচ্ছে, বাট একটুখানি কমেন্টস আর লাভ রিয়াকশন পেলে খুব ভালো লাগবে। হেয়ারে কি ট্রিপল টং করেছো, খুব মিষ্টি লাগছে। ট্রিপল টং না না, আমি ট্রিপল টং আমার নেই গো, আমি ওই কার্লার দিয়ে একটু থেমে 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 করেছি, সো তাই জন্য এরকম একটা লুক হয়েছে। এটা কি মস স্ক্রিন না, আমি ওটাই বলছিলাম। তোমাদের স্ক্রিনে কি লাগছে বলো, মানে এটা কি বলবো, একটা নট মস স্ক্রিন, মস স্ক্রিন ইজ সামথিং ভেরি ডিফারেন্ট কালার, এটা একটা গ্রিন, মানে সেজ গ্রিনের সাথে যদি একটু গোল্ড মিক্স করো এরকম একটা লুক আসবে, কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে কালারটা, মানে খুব আনকমন, মানে জেনারেলি এই কালারটা খুব ফ্রি টাইম হাঁপিয়ে গেলাম। सी दिस इज द पीस, ओके ये रहेगा आपका पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड इसका बीपी मैं दिखा देती हूँ, ये रहेगा इसका बीपी,
ठीक है, दिस इज द बीपी। मैं दिखा रही हूँ मैम, जो जो कलर्स अवेलेबल है आप लोग बस बताते जाइए। आप लोग देखना चाहते हो क्या क्या आइटम, मैंने जो डिसाइड करके रखा है डेफिनेटली दिखाऊंगी, देन आप लोग जो देखना चाहते हो वो भी दिखाऊंगी। थैंक यू सुष्मिता मैम, थैंक यू सो मच। दिस इज द बीपी। लाइक डेफिनेटली मैं बोलूंगी इसके साथ आप रानी कलर पहनो, एक नया डिजाइन रानी वाला ब्लाउज है ना, एक नया डिजाइन आया है ना, एक नतून रानी जेटा डिजाइन टा एलो हमारे, ये वाला ब्लाउज देखिए एकदम नया डिजाइन है, बहुत खूबसूरत डिजाइन है। लाइक ये वाला डिजाइन भी आप ले सकते हो। मैं थोड़ा डिजाइन डिटेलिंग बता देती हूँ। पूरा नेट का वर्क रहेगा, ठीक है, इस जगह पे रहेगा नेट, इस जगह पे रहेगा नेट, बाकी फुल आपका रहेगा फैब्रिक के ऊपर। एंड दिस इज द बैक, ऑल ओवर आपका वर्क रहेगा। इसका प्राइस है 4150, ठीक है, 4150 फॉर द ब्लाउज। फुल हैंडवर्क है एंड ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन। इसके साथ भी बढ़िया लगेगा ये वाला, एंड इसके बाद जो कलर दिखाऊंगी उसके साथ भी लगेगा। सी थोड़ा सा मुझे ना ऐसे लाइक डिफरेंट पहनना अच्छा लगता है, तो वही मैं दिखाती हूँ, ऐसे कॉम्बिनेशन एंड ऑल। एमा की হয়েছে, টেক কেয়ার। আজ আমাদের রানী মুখার্জিকে মিস করবো না, ও আজকে আসবে না। আজকে তোমরা আমাকে দেখিয়ে কাজ চালাও, আজকে প্রচুর অপশন দেখাবো, মানে অনেক অপশন দেখাবো। তোমরা যা যা বলবে, ও নেই তো ওরটা ভরপাই করে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি, অনেকটা বড় লাইভ করবো, অনেকগুলো অপশন দেখাবো। ओके आप ऐसे कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। एंड दूसरा कलर कॉम्बिनेशन में दिखा देती हूँ। इस साड़ी का प्राइस है इसका 4599, तो 4599 जो साड़ी मैं पहनी हूँ, जो मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, 4599 फॉर द साड़ी, 4150 फॉर द ब्लाउज। ओके नेक्स्ट कलर, वाओ लुक एट द शेड। लाइक मुझे येलो मैं नहीं पहनती हूँ, लेकिन ये सब कलर्स जो है ना, लाइक अगर ऐसा कोई भी है ना कि मैं ये कलर पहनती ही नहीं हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, वो भी लेंगे। इतने अच्छे कलर्स है, प्रॉपर येलो कलर है फॉर हल्दी फंक्शन एंड ऑल, एंड बहुत सारे अदर ओकेशंस होते हैं शादी पे, तो उस ओकेशंस पे डेफिनेटली आप लोग पहन सकते हो। देखिए ये रहेगा फुल आपका वर्क, भीषण प्रिटी। सी दिस इज द बॉर्डर एंड दारुण लगবে। কালারটা কেমন লাগছে বলো, आप लोगों को कलर्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज डू मेंशन, तो मुझे पता चलेगा। बहुत ब्राइट है, एकदम खिला खिला लगेगा जब आप पहनोगे। एंड इसका बीपी रहेगा ये, दिस इज द बीपी, ओके, विद दिस ब्यूटिफुल बॉर्डर। बट डेफिनेटली आप चाहो तो कोई भी दूसरे ब्लाउज के साथ पहन सकते हो। इसके साथ भी देखिए बहुत बढ़िया लगेगा। मैं शो कर देती हूँ एक बार, देख लीजिए, ভীষণ মিষ্টি, এটা মানে অসম্ভব সুন্দর দেখতে। শাড়িটার দাম রয়েছে 4599, ব্লাউজটা 4150। एनी कलर ब्लाउज कस्टमाइजेशन पॉसिबल। आज का ऑफर बता देती हूँ ब्लाउज का, कोई भी 2 ब्लाउज अगर आप परचेस करते हो, टोटल बिल पे आपको मिल जाएगा फ्लैट 400 ऑफ। ओके चलिए इसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों का एक फेवरेट आइटम। क्यों बोला फेवरेट आइटम, वो भी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने एक साड़ी, एक ही कलर मैंने पोस्ट किया, एंड उसके बाद से लाइक सबने बोला ये दिखाओ, कब दिखाओगी, नहीं दिखा पा रही हूँ, नया स्टॉक है, अभी तक नहीं दिखाया, आज दिखा रही हूँ, ठीक है। दिस इज सेमी खड्डी। এই শাড়িটা ব্ল্যাকে হবে না ম্যাম, যা দেখালাম ওই কালারই হবে। सैटिन बनारसी बेसिकली। इज पार्ट पेमेंट अवेलेबल मैम, अबव 6K पार्ट पेमेंट अवेलेबल। তুই ওগুলো কাজ করতে পারবি না, এগুলো করিস, ওগুলো অনেক টাইম লাগবে তো করতে, পরে করিস, দেখিনি অনেক আইটেম তো। चलिए स्टार्ट कर देती हूँ। 2875, তাই তো দেখতে পারবি, তাই তো দেখলাম মনে হয়। 2875 सेमी खड्डी। आफ्टर लाइक बहुत दिनों के बाद सेमी खड्डी दिखा रही हूँ, फर्स्ट कलर ही दिखा रही हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद है। नो मैम COD नॉट अवेलेबल, ओनली प्रीपेड ऑर्डर्स, ओके, ओनली प्रीपेड ऑर्डर्स। चलिए नेक्स्ट का फर्स्ट कलर रहेगा ये, सेमी खड्डी है। आई थिंक सेमी खड्डी का क्या फैब्रिक है, क्या क्वालिटी है आप लोगों को पता है, आप लोगों ने लिया है।
কোথা থেকে সানন্দাতে একটু পিং করো, আমি বলে দেবো কোথা থেকে নেওয়া, ঠিক আছে? সি দিস ইজ দ্য, কোনো ব্র্যান্ড নেম নিতে আমি আর সাহস পাচ্ছি না, এটাই প্রবলেম, বিকজ আমার 3টে লাইভ অলরেডি ডিলিট হয়ে গেছে। 2-3 ঘন্টা ধরে লাইভ করার পর ডিলিট হয়ে গেলে খুব খারাপ লাগে। তো তাই জন্য কোনো কিছুরই নেবো না। একটু যারা জানতে চাইছো আমাকে একটু পিং করে রাখো, একটু টাইম দিও, বা আমাকে মেসেঞ্জারে নর্মাল মেসেজ করে রাখো, আমি দেখে নেবো, রিপ্লাই করে দেবো, কোনো প্রবলেম নেই। এতদিন বলে দিচ্ছি, আজকে বলবো না, এরকম কোনো ব্যাপার নেই, ঠিক আছে? সি दिस इज द पीस, दिस इज द पीस, ओके? ऐसे पूरा जाएगा, ऐसे पूरा आपका वीविंग जाएगा, पूरा देखिए बूटा। दिस इज द बॉर्डर, वेरी प्रिटी। কেমন কেমন লাগছে একটু আমি জানতে চাইবো, বিকজ এই কালারটা নিয়ে অলওয়েজ তোমাদের মধ্যে মানে কি বলবো, সবার চাই কিছু আজকে বলতে, মানে আমি সত্যি মানে ভেবে বলছি, সাহস হচ্ছে না বলার। and this is the pallu portion, this is the pallu portion of the saree, and this is the BP. Okay, this is the BP with this beautiful border. This is the first color, 2875, right? 2875 only, semi khadi, very new design, पूरा एकदम न्यू डिजाइन मैं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट जो कलर मैं दिखा रही हूँ, देखिए, कोई ब्लैक बोल रहे थे, आशीर्वाद के लिए भी आप लोग बोल रहे थे, ये सब साड़ी पहन सकते, इवन बहुत लोगों ने पहना भी है। अगर हमारा पेज आप लोग चेक करोगे, आपको देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट কালার, একটু বেশি বেশি করে কমেন্ট করো, একটুখানি মানে রিয়াকশন দাও, আর এরপরে কি দেখতে চাইছো বলো। এটা অনেকদিন ধরে পেন্ডিং ছিল তোমাদেরকে দেখাবার, তাই দেখাচ্ছি, নইলে তোমাদের মানে পছন্দের আইটেমই দেখাতাম ডেফিনেটলি। বাট কি দেখতে চাইছো আমাকে একটু কমেন্টে বলতে হবে, তাহলে বুঝতে পারবো যে তোমরা কি কি চাইছো দেখতে, সেই ওয়াইজই দেখাবো। দেখে নাও, সি দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার, ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড। दिस इज द नेक्स्ट कलर, ब्लैक एंड रेड। सी आई होप डिजाइन अभी समझ में आ रहा है। सेमी खड्डी है, ब्यूटीफुल क्वालिटी, ये गारंटी के साथ बता सकती हूँ। आप लोग लाइक जिन लोगों के पास है हमारा सेमी खड्डी, आप लोगों को पता है फैब्रिक बहुत बहुत अच्छा है, नया डिजाइन आया है, एंड ये सब कोई भी ओकेजन पे आप लोग पहन सकते हो। ढाकाई ল্যাভেন্ডার আগের দিন দেখিয়েছি শর্মিষ্ঠা দি, অফার প্রাইসেই দেখিয়েছি, এটা প্রিভিয়াস লাইফটা দেখে নিতে পারো। তোমার ব্লাউজটা, আমার ব্লাউজটার দাম রয়েছে 4500, কালার অপশন অ্যাভেলেবেল আছে। হ্যালো মিঠু ম্যাম, ওয়েলকাম। একটু বেশি বেশি করে কমেন্ট করো, আর কি কি দেখতে চাইছো প্লিজ একটু কমেন্টে বলো, খুব ভালো লাগবে তাহলে। হ্যালো দি, সেদিন কোটা একটা শাড়ি এসএস পাঠিয়েছি, পেয়ে গেছি, ওয়েট করছি কবে হাতে পাবো অ্যান্ড পরবো। একদম মঞ্জিমা, আজকে বিকালে হয়তো কাল মর্নিং এ ডিসপ্যাচ হবে, ঠিক আছে? পেয়ে যাবে, তোমার লোকেশনে বেশি দিন লাগবে না, আই গেস নর্মালি পেয়ে যাবে 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে। ওকে চলো, দিস ইজ দ্য ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড কম্বিনেশন, দারুণ লাগবে যখন উইথ রেড ব্লাউজ এটা মানে পরবে উইথ গোল্ড জুয়েলারি, খুব ভালো লাগবে। আগের শাড়িটা কত পিপি ছিল, মানে এই শাড়িটারই আগের কালার সব মানে সেম সিরিজ দেখাচ্ছি ম্যাম, অল আর 2875। ওকে, এন্ড আমি যে শাড়িটা পরে রয়েছি 4599, ঠিক আছে? আমার শাড়িটা মানে আমি দেখাই না, এবার দেখিয়ে দেবো আমার কালারটা। ओके, दिस इज द सेकेंड कलर, पल्लू रहेगा ये, दिस इज द पल्लू, एंड ये जाएगा इसका बीपी, रेड बीपी, ठीक है? बहुत बढ़िया लगेगा। फैब्रिक आप लोगों को पता है कितना कितना अच्छा है। 1550 মধ্যে কিছু হবে, 1550 মধ্যে হবে, আজকে 1550 মধ্যে হবে, দেখাবো। তুমি পার্পেলটা পরেছিলে, ওটার প্রাইস, পার্পেল পরেছিলাম, পার্পেল মানে কোনটা, যেটা পরে আছি সেটা বলছো কি? সেটা 4599। ওকে, সি দিস ইজ দ্য পিস, প্রাইস ইজ 2875। ওকে, 2875। একটা অন্যরকম কালার দেখাচ্ছি, মানে জাস্ট দেখো, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। একটু বেশি বেশি করে জয়েন করো, মানে অনেক অপশন নিয়ে এসছি। এরপরে কি দেখতে চাও একটু বলো, কমেন্ট করলে খুব ভালো লাগবে। দেখে নাও, সি দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার। হ্যাঁ 1550 দেখাবো বর্ণালী ম্যাম, এটার পরে 1550 দেখাবো। একটু বেশি বেশি করে কমেন্ট করো, একটুখানি অ্যাট দ্য ডেট মানে হাইলাইটস আর ফলোয়ার্স লেখো, তাহলে অনেকের কাছে রিচ করতে পারবো। এইটুকুই রিকোয়েস্ট আমার, খুব একটা বেশি না। আর যদি পারো, अगर पॉसिबल है तो प्लीज हमारा वीडियो अपने स्टोरीज में शेयर कीजिए। टाइमलाइन, अगर टाइमलाइन पे जगह नहीं ले सकते हैं कोई बात नहीं, स्टोरीज पे दे सकते हो, फॉर ओनली फॉर 24 आवर्स ही रहेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। सो इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। नेक्स्ट कलर देखिए, वेरी यूनिक टोन, चॉकलेटी वाइन के साथ मिंट, चॉकलेटी वाइन के साथ मिंट।
থ্যাংক ইউ অস্মিতা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমারটা কি কালার আছে? আমারটার অনেকগুলো কালার আছে ম্যাম, আমি একবার দেখিয়ে দিয়েছি, আপনারা রিভাইন্ড করে দেখতে পারেন, আদারওয়াইজ একটু ওয়েট করুন, ফোল্ড হয়ে গেলে আমি আরেকবার রিপিট করে দেবো। खड्डी जॉर्जेट শাড়ি আছে, একদম खड्डी जॉर्जेट আছে। योर ब्लाउज साइज प्लीज मैम, कोई भी साइज में हो जाएगा। मेरा वाला मेरा खुद का साइज का अल्टरेशन है, ये मेरा पर्सनल है, लेकिन इसका सभी का डबल ट्रिपल पीसेस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। सब कोई भी साइज के आप हो, 44 तक सेम प्राइस पे रेडी आपको मिलेगा। अगर आपका साइज अब 44 है तो उसके लिए चार्जेस एक्स्ट्रा है, 46 है, 47 है तो अलग है। मोडाल শাড়ি দেখাবো, मोडाल দেখাবো আজকে, ঠিক আছে। सी दिस इज द नेक्स्ट कलर, ये रहेगा इसका पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है। दिस इज द बीपी। স্বর্ণচোরি কি পিওর বলছো না সেমি বলছো? সেমি অপশনস তোমরা দেখাতে বললে আমি দেখাবো অফকোর্স। দিস ইজ দ্য বিপি, ঠিক আছে। প্রাইস ইজ অনলি 2875, এগুলো ভীষণ সুন্দর, 2875। আরেকটা কালার কম্বিনেশন দেখো, बहुत खूबसूरत है गज्जी हबे, बहुत खूबसूरत है। एंड आप लोग बताइए ये सब कलर आप लोगों को नया दिखने को मिल रहा है या नहीं, क्योंकि पहले जो भी सेमी खड्डी आती थी ना, ये सब कलर्स तो नहीं थे, ये सब कलर्स तो नहीं थे। सेमी देखियो, अच्छा सेमीटा अच्छा দেখাবো, সেমিটা আছে দেখাবো, দেখানো হয়নি আজকে দেখাবো লাইভে। তোমরা মানে একটু কমেন্টে আমাকে মনে করাতে থাকলে আমি সব দেখাবো। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট कलर, इट्स वेरी प्रिटी एंड न्यू, इट्स लाइक ब्लैक चेरी पिंक, पिंक टोन के साथ है ब्लैक पे। आप लोग कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा रेट दीजिए, आउट ऑफ 10 कितना देंगे फॉर दिस कलर कॉम्बिनेशन? बहुत हटके है। सेमी पे ये सब कलर कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है, आप लोगों को पता है। एंड क्वालिटी इज लाइक टॉप नॉच, बहुत सॉफ्ट क्वालिटी है। ऑलरेडी बहुत लोगों के पास है पिछला जो भी डिजाइन वगैरह था, आप लोग थोड़ा बताना। एंड इस कलर कॉम्बिनेशन को आप कितना रेट दोगे? 10 पे कितना दोगे? मुझे तो बहुत यूनिक लगा। दिस इज नॉट मरून, नॉट रेड, नॉट इवन पिंक, समथिंग वेरी क्लोज टू पिंक, ब्लैक चेरी काइंड ऑफ कलर है। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये आपका रहेगा बीपी, ठीक है। दिस इज द बीपी, वेरी प्रिटी एंड कॉम्बिनेशन वाइज मुझे तो बहुत बढ़िया लगेगा साड़ी। एंड 2875 इज द प्राइस। नेक्स्ट कलर में दिखा रही हूँ बॉटल ग्रीन एंड रानी, बहुत बढ़िया कलर्स है फॉर गिफ्टिंग पर्पस, फॉर योर सेल्फ। कोई भी अगर छोटा मोटा ओकेशन हो, आप कुछ लाइट वेट पहनना चाहते हो, नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, आप ये सब ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट कलर जो मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये कलर भी बहुत अच्छा लगता है, कोई भी स्किन टोन के आप हो बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। बॉटल ग्रीन के साथ पिंक, बॉटल ग्रीन के साथ जाएगा पिंक, जस्ट लुक एट द कॉम्बो। बॉटल ग्रीन के साथ जाएगा पिंक, ब्यूटिफुल, इजी टू कैरी, इजी टू ड्रेप एंड ऑल्सो वेरी मच पॉकेट फ्रेंडली। लुक एट द डिजाइन, बहुत खूबसूरत है। एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, ये आपका पल्लू रहेगा एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है। दिस इज द बीपी। केमन लागছে लाइव, कैसा लग रहा है आप लोगों को कलेक्शन? एंड क्या कलेक्शन इसके बाद आप लोग देखना चाहते हो, कमेंट पे बताइए। आई नो रीच इज डाउन, तो इसीलिए प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग ही हेल्प कर सकते हो। जैसे हम आप लोगों को इतने सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन एवरी डे दिखाते हैं, तो बस इतना सा ही आप लोगों से लाइक चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत लाइव को लाइक एंड थोड़ा रिएक्शन दे, थोड़ा ज्यादा ज्यादा कमेंट करें एंड लाइव को शेयर कर दे, दैट्स इट। सी दिस इज द बॉर्डर पोर्शन, प्राइस इज ओनली 2875, ओके, 2875। नेक्स्ट कलर जो मैं दिखाऊंगी, इट्स अ ओल्ड रोज कलर। এগুলো কি শাড়ি মৌসুমি দি? এগুলো রয়েছে সেমি खड्डी, ओके। ओल्ड रोज कलर के साथ जाएगा एक पिंक, मजेंटा काइंड ऑफ पिंक। डिस्पैच श्रेया, डिस्पैच ना, डिस्पैच হয়নি শ্রেয়া, ডিসপ্যাচ হয়নি এখনো, তাই না? আজকে বা কালকে হবে ডিসপ্যাচ। সেমি মাশরু দেখাবো, সেমি মাশরু অল ওভার জাল যেটা দেখাবো, সেমি মাশরু অল ওভার জাল, একটু সাথে থাকো, প্রাইস খুব অ্যাফোর্ডেবল। এক্সেসিভ গরমে বিয়ে বাড়ি, এই গরমে পরার জন্য কিছু সিম্পল দেখাও 1500-1700 এর মধ্যে।
ওকে দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি শ্রেয়া, পেয়ে যাবে। তোমারটার দাম কত? 4599। আমি দেখাবো এরপরে যে আইটেমটা দেখাবো ওটা একদম বিয়েবাড়ি পরার মতো, একদম লাইট ওয়েট, কমফোর্টেবল। হ্যাঁ 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 দেখাবো দেখাবো। তোমার শাড়িটা हाँ देखानो हो गया मौसमी मैम, अपने रिवाइंड को देखते पारे एक बार। सी ओल्ड रोज कलर के साथ जाएगा ये मेरे पास, और 2 ही कलर है, 2 कलर दिखा के मैं एक अफोर्डेबल रेंज दिखाऊंगी। ओके, सी दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बीपी पोर्शन। ओके, दिस इज द पल्लू एंड द बीपी। प्राइस इज ओनली 2875। ओके, 2875। আমি একটু সেমি এটা কোনটা স্বর্ণচুরিটা আমাকে দে। নেক্সট কালার है স্যামন পিঙ্কের সাথ পিঙ্ক। এটা কি শাড়ি? সেমি খাড্ডি, খুব মানে খুব পছন্দের শাড়ি সবার, আশা করি মানে সবার ভালো লাগবে এই শাড়িগুলো আবার দেখে, বিকজ তখন সবাই বলেছিলে যে রিস্টক কবে হবে এগুলো। সো একদম নতুন ডিজাইনের রিস্টক করেছি, মানে নতুন আইটেম একদম, এখনো লাইভে দেখাইনি, জাস্ট আজকে ফার্স্ট টাইম দেখাচ্ছি। জাস্ট পিকচার্স গুলো একটা দুটো হয়তো আমি পোস্টে লাইভ দিয়েছিলাম, সেখান থেকে এটার মানে প্রচুর কোয়ারি ছিল, সেখান থেকে একটা দুটো কালার সোল্ডও হয়েছে, তো তাই জন্য আজকে ফাইনালি লাইভে দেখাচ্ছি। ইটস আ বিউটিফুল পিচি लाइक पीच कलर, सैमन বা कोरल बोलते पारो, एंड उसके साथ जाएगा पिंक। ओके, दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी। পিছনের ওয়াইন সেমি খাড্ডিটা একবার দেখিও, এই সেকশনে হয়ে গেলে দেখিয়ে দেবো। এটা 2875 আমি দেখিয়ে দেবো। ओके, सी दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका बीपी। ठीक है, दिस इज द बीपी पोर्शन। प्राइस इज ओनली 2875। 2875। ओके, दूसरा कलर दिखा रही हूँ, लाइट पीच के साथ है, उसके साथ आपको मिलेगा चॉकलेट वाइन। चॉकलेट वाइन, इसके बाद क्या देखेंगे? सेमी मशरू या सेमी स्वर्णचोरी? कमेंट पे बताइए, सेमी मशरू या सेमी स्वर्णचोरी क्या देखना पसंद करेंगे? कमेंट पे जरूर बताइए, उस हिसाब से दिखाएंगे। एंड द लास्ट कलर रहेगा ये लाइट पीच पिंक के साथ ऐसे पूरा चॉकलेटी वाइन। ठीक है, लाइट पीच पिंक के साथ ऐसे पूरा चॉकलेटी वाइन, बहुत बढ़िया लगेगा, देखिए। ठीक है, दिस इज द पीस एंड ये जाएगा इसका पल्लू पोर्शन। सेमी स्वर्णचोरी दाम बोले दिच्छी, सेमी स्वर्णचोरी प्राइस कत আছে? सी दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। जस्ट लुक एट द कलर। ओके, सेमी स्वर्णचोरी प्राइस ओनली 1900, মানে এই প্রাইসে সত্যি পাবে না। 1900, কোয়ালিটি টপ নচ। দুটো আইটেম দেখাচ্ছি, যেটা বলবে সেটাই দেখাবো। সেমি মাশরু, আচ্ছা পেছনে ল্যাভেন্ডারটা দেখাবো। সেমি মাশরু মোডাল দেখাবো। সি দিস ইজ দ্য কম্বো 2875। প্রাইস ইজ ওনলি 2875। এটা কিন্তু মানে খুব ভালো একটা পিস, মানে আমি বলবো একটা নিয়ে দেখো। এন্ড আমার শাড়িটা না আমি দেখাতে ভুলে গেছি, আমার কালারটা দেখে নাও, একদম মাই ফেভারিট এন্ড কারেন্ট ট্রেন্ডিং কালার কম্বিনেশন যেটা পরে রয়েছি, খুব ভালো লাগবে। মানে কোনো বিয়ে বাড়ি, নিজের বাড়ির কারো বিয়েতেও তুমি এটা পরতে পারো। फैब्रिक रहेगा सैटिन खड्डी। साड़ी का प्राइस है 4599, ब्लाउज का प्राइस है 4500। আচ্ছা, আমি দুটো অপশন দেখাচ্ছি, তোমরা বলো কোনটা দেখাবো। নাকি পিঙ্ক? দিস ইজ সেমি স্বর্ণচোরি, 1900 বললি তো। একদম মানে ব্র্যান্ড নিউ পিস। সেমি স্বর্ণচোরি, ঠিক আছে, কোনটা দেখাবো বলো? দিস ইজ সেমি স্বর্ণচোরি। ফ্যাব্রিকটা আমি খুলে দেখাবো, চিন্তা নেই, জাস্ট কালার কম্বিনেশনটা দেখো। আর আরেকটা হচ্ছে সেমি মাশরু, আমি দুটো পিস একদম প্রপার খুলে দেখাচ্ছি। এটা থার্ড টাইম রিস্টক হয়েছে সেমি মাশরু, তো বুঝতেই পারছো কিরকম ডিমান্ড। এবার বলো কোন শাড়িটা খুলে দেখাবো। স্বর্ণচোরি, হাই
হাই, তোমাদের কাছ থেকে 3 কালারের কটন পোচমপল্লি যেগুলো কদিন আগেই পেজে পোস্ট করেছিল ওগুলো নেক্সট মান্থে পাবো। খুব মুশকিল বলা, বিকজ অলরেডি পোস্ট দেখে অর্ধেক পিসেস সোল্ড। মানে কটন তো মানে এক্সাক্ট সেম জিনিস বলা খুব মুশকিল। কটন পোচমপল্লি পাবে, বাট এক্সাক্ট সেম ডিজাইনের মানে খুব চাপ বলা। हेलो देविका কেমন আছো? सी कौन सा वाला दिखाओ? दिस इज सेमी मशरूम, दिस इज सेमी स्वर्णचोरी। अभी आप लोग बताइए सेगमेंट कौन सा स्टार्ट करूं, अभी कौन सा वाला दिखाओ? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, कलर्स भी बहुत बढ़िया है। आज के तो পুরো দেবদাস স্টাইল। না না, ফুল দেবদাস হতে পারলাম না, এই টিপটা পরিনি, এখানটা ইয়ে করিনি, কি করে হবে বলো প্রশ্নাদি? স্বর্ণচুরির কালারটা কি দারুন, দেখতে দেখতে খুব ভালো, কোয়ালিটি খুব ভালো। স্বর্ণচুরি, সেমি স্বর্ণচুরি, সেমি স্বর্ণচুরি জান কি বললাম তোকে আজকে সত্যি। चलिए, सेमी स्वर्णचोरी का फैब्रिक देख रहे हो? ये फैब्रिक अब बहुत सारे पेजेस में ऐसे मिलते हैं ना, आज बोलना पड़ा क्योंकि आज ही मैंने देखा कि ওই সব কথাগুলো বলতে পারবো না, মানে আমি ঠিক বলতে পারবো না। দেখাচ্ছে 400 টাকা 500 টাকা, ওগুলো কাপড় নয়, ওগুলো একদিন পরবে, পরের দিন মাকে দিয়ে দিতে হবে ঘর পরিষ্কার করার জন্য। মানে এরকম আমাদের প্রচুর ক্লায়েন্টস এর রিভিউ রয়েছে। অরেঞ্জ কালার ওয়ান দিখাएंगे ঋতু ম্যাম। বাবা, যেটা রেড বর্ডারে একটা ব্ল্যাক বর্ডার মাঝে হোয়াইট, সেই কটন পোচামপল্লির কথা বলছি। এক্সাক্ট কালার তো পাবেনই না ম্যাম, ডিজাইন তাও হয়তো পেয়ে যেতে পারেন 1 পিস 2 পিস, বাট এক্সাক্ট কালার পাবেন না ম্যাম। একটু কন্ট্যাক্ট করে নিন, মানে যদি অ্যাভেলেবেল থাকে। এখন অ্যাভেলেবেল আই থিঙ্ক রয়েছে। হোয়াইট ব্ল্যাক রেড বলছেন কি? হোয়াইট ব্ল্যাক রেড, দাঁড়ান আমি দেখে বলছি আছে কিনা। ক্রেপ শাড়ি, হ্যাঁ ক্রেप साड़ीज अवेलेबल पायल मैम। सेमी स्वर्णचोरी दिखाচ্ছি मैम। चलिए, सेमी स्वर्णचोरी का फर्स्ट इसी से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट कलर कैसा लगा? कलर मुझे जानना है, क्योंकि इस साड़ी का कलर आप लोगों को कैसा लगा आउट ऑफ 10? मुझे थोड़ा रेटिंग इसलिए चाहिए ताकि जो जो कलर्स आप लोग जैसे जैसे पसंद करोगे ना, सो नेक्स्ट जो भी सेगमेंट्स हम लॉन्च करेंगे उसमें वो वाला कलर होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, प्लीज डू मेंशन कि आप लोगों को ये वाला कलर कैसा लगा। आउट ऑफ 10 आप उसको कितना मार्क दोगे, ये मुझे जरूर जरूर बताना। ओके, একটু জানাও, দেখে বলছি আছে কিনা এখন। Seriously, those sarees are just love. Thank you so much দিভাই। ওয়েলকাম দেবিকা ম্যাম। অপশন, আচ্ছা অপশন কমেন্ট মিক্স হয়ে যাচ্ছে, খুব সুন্দর। আচ্ছা কিরকম দেবে? 10 এ কত দেবে? 5, 9, 8, 7, 2, 1 কি দেবে? চলো শাড়িটা ততক্ষণে দেখাই। ফ্যাব্রিক ইজ অ্যামেজিং, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, মানে এই প্রাইসে এই সফটনেস সত্যি হয় না। কালারটা দেখো, কেউ বলবে না সেমি প্রোডাক্ট পরে আছো, কেউ বলবে না। এটা আমি মানে 100% বোধা সেম, তাই না? হ্যাঁ। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কালার। এই কালারটা দুজন পাবে, ঠিক আছে? এই কালারটা 2 পিস আছে টোটাল, দুজন পাবে, আগেই লাইভে বলে দিচ্ছি। তো দেখে নাও, দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন অফ দ্য শাড়ি। একটু কমেন্ট মনে মিক্স করলাম। 10 আউট অফ 10। ওকে শ্রেষ্ঠা, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আগের দিনে লাইভে তুমি একটা ল্যাভেন্ডার কালারের জামদানি দেখিয়েছিল, ওটা কি স্টক আছে? ল্যাভেন্ডার ভুলে গেছি, একটু কমেন্টে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখো, দেখে বলে দেবো। 9, ওকে। স্যামের শাড়িটার প্রাইস 4599 ঋষালি। अवेलेबल, अच्छा अवेलेबल আছে বলে দিয়েছে ল্যাভেন্ডারটা। ওকে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কালার, অনলি 1900, 1900 টাকা, ঠিক আছে? নো এক্সট্রা শিপিং চার্জ, প্রাইস ইজ অনলি 1900। আর দেখে বলেছে তো একটু দেখে নি, দাঁড়াও। হ্যাঁ, 1900 ইজ দ্য প্রাইস, 1900 ইজ দ্য প্রাইস। কেমন লাগলো? এই কালারটা বেশি ধরছি না, দুটোই আছে, তো তারপর কাউকে দিতে পারবো না। नेक्स्ट कलर, जो भी मैं कलर दिखा रही हूँ ना, सब प्योर का कलर है। मेरे पास प्योर स्वर्णचोरी भी है एंड ये सब कलर्स ही है। तो ये आपको सेमी पे सेम कलर मिल रहा है। मैम আগের দিনের ক্রেপের উপর চিকনকারি কাজ শাড়ির মতো কিছু দেখাবেন? একদম দেখাও ম্যাম। অনুশ্রী ম্যাম, আমাকে ম্যাম বলতে হবে না, আমার নাম সমর্পিতা, আমাকে নাম ধরেই বলতে পারো, ঠিক আছে? দেখাবো, ওরকম একটা ক্রুশের ওয়ার্ক আছে, সিমিলার একটা ওয়ার্ক আছে, আমি দেখাবো। चलो, नेक्स्ट कलर, इट्स अ ब्यूटीफुल डुअल टोन, ऑल आर डुअल टोन बेसिकली। स्वर्णचोरी जो मैं दिखाऊंगी सेमी का, ऑल डुअल टोन। 1900, ओके, 1900
সুন্দর না দেখতে কালারটা? তোমরাই বলো, মানে আমি তো, আমার তো ভালো লাগছেই, আমি তো বলেই যাচ্ছি, তোমাদের রিভিউ চাই। এটা 9, ওকে, থ্যাংক ইউ সুস্মিতা ম্যাম, খুব সুন্দর। এটা একদম মানে পিওর স্বর্ণচুরি, থাকলে আমি দেখিয়ে দিতাম, চোখে মানে দেখতে পাচ্ছি না কোথাও, এই তো পিওরেই আসে, পিওরেও এই কালারটা রয়েছে। জাস্ট লুক এট দ্য কালার, দ্য ক্রস স্টোন অ্যান্ড প্রাইস অ্যাজ ওয়েল। প্রাইসটা যখনই প্রাইসের সাথে এই ফ্যাব্রিক কাপ মানে কোয়ালিটি डिजाइनটা कंपेयर করবে, মনে হবে वर्थ इट एकदम। जो आपने वेयर किया है उसका प्राइस क्या है? दिशा मैम, जो मैंने पहना है वो 4599 है। जो दिखा रही हूँ इसका प्राइस है आपका ओनली 1900, ओनली 1900। लुक एट द क्रॉस स्टोन, इट्स ब्यूटिफुल। यो साड़ी पीपी एंड अवेलेबिलिटी मैम, मेरा वाला साड़ी आई थिंक अवेलेबल है। प्राइस है 4599, ठीक है, 4599। जो दिखा रही हूँ दिस इज ओनली 1900, ओनली 1900। नेक्स्ट मोस्ट डिमांडिंग कलर विच इज पीकॉक ब्लू, पीकॉक ब्लू। সবাই জানো স্বর্ণচুরিতে পিকক ব্লু ছাড়া স্বর্ণচুরি ইনকমপ্লিট। পিওর স্বর্ণচুরি উইদাউট পিকক ব্লু একদমই ইনকমপ্লিট। তো সেরকমই একটা পিস দেখাচ্ছি সেমিতে। যারা সেমি প্রেফার করছো, প্রাইস বাজেটের মধ্যে চাইছো, মানে डेफिनेटली गो फॉर दिस साइज। जस्ट लुक एट द कलर, पीकॉक ब्लू कलर है। जो पीकॉक ब्लू कलर होता है वही है। एक बार धरो, আগেরটা এসএস নেব, পার্পলটা এই না, ঠিক আছে, এটা আগের যেটা দেখালাম এই পিসটা ছিল, ওকে, এসএস নিয়ে নাও। এন্ড এটা দেখাচ্ছি পিকক ব্লু। একটু কমেন্ট কোথায়, এরপরে কি দেখবে বলো, এরপরে কি দেখবে বলো। প্রিভিয়াস লাইভে, সানডে লাইভে প্রচুর কটন আইটেমস দেখিয়েছি, সেখান থেকে বুক করতে পারো, ঠিক আছে। চলো, दिस इज द सिल्क, सॉफ्ट सिल्क पे जाएगा। क्वालिटी देखिए, फैब्रिक का शाइन देखिए, एंड ऐसे करेंगे ना तो ही प्लीज समझ में आ जाएंगे कि हल्का होगा कि भारी। बहुत लाइट वेट है एकदम, कोई नहीं बोलेगा कि ये 1900 का होगा। दिस इज द पल्लू, दिस इज द पल्लू पोर्शन, एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है। दिस इज द बीपी, वेरी प्रिटी कलर अगेन, देखिए पीकॉक ब्लू कलर। प्राइस है ओनली 1900, प्राइस इज ओनली 1900। आज दीदी नहीं है, वो नहीं है आज लाइव में, कल होगी, डोंट वरी, कल होगी। মা দুর্গার মতো লাগছে। তো কোথায় গেছিলে এত সুন্দর? না না, কোথাও যাইনি অনন্দিতা দি। আজকে ভাবলাম যে চুলটা নিয়ে না রোজ বড্ড মানে কি বলবো, কিছু ভালো করে ম্যানেজই হয় না, তো ভাবলাম না আজকে একটুখানি স্টাইল ওয়াইল করে নি। তো টাইম ছিল আজকে, তাই আমি করলাম একটুখানি। See, this is the color, okay? चलिए, प्राइस इज ओनली 1900। नेक्स्ट कलरটা জাস্ট দেখুন, মানে আপনারাই বলুন কেমন লাগবে কালারটা। জাস্ট টোনটা দেখুন। अर्पिता आप लोगों को रिप्लाई दे रही है, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन वर्चुअली सबका जो क्वेश्चन है वो आंसर कर रही है, ठीक है। चलिए मैं कलर दिखा देती हूँ, सब नए नए पीसेस है। थोड़ा रुकिए, थोड़ा पानी पी लेती हूँ, एक सेकेंड, हाँ 1 मिनट। देखिए नेक्स्ट कलर रहेगा ये, ব্লাউজ পাওয়া যাবে যখন খুশি। হ্যাঁ হ্যাঁ, अवेलेबल থাকলে ম্যাম পাবেন, আদারওয়াইজ বানিয়ে দেওয়া পসিবল। देखिए नेक्स्ट कलर, कमेंट নেই, কোনো ভিউয়ার্স নেই, আই নো খুব গরম, টাইমটা অড, বাট আমি যারা দেখতে পাচ্ছ যদি একটু বেশি করে কমেন্ট করো খুব ভালো লাগবে। সি, দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার, ভীষণ সুন্দর কালারটা, জাস্ট দেখুন, लुक एट द कलर। आप लोग बताइए कैसा लगा ये वाला कलर। ভীষণ সুন্দর দেখতে, মানে একদম আনকমন, মানে খুব কম আসে এই ধরনের টোনগুলো। প্রাইস ইজ ওনলি
प्राइस रहेगा इसका ओनली 1900, प्राइस इज ओनली 1900, ठीक है। दिस इज सेमी स्वर्णो चोरी एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी। देखिए दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, ये जाएगा बीपी पोर्शन। তোমার শাড়িটা কি শাড়ি? আমারটা স্যাটিন খাড্ডি রয়েছে ম্যাম। প্রাইস যাচ্ছে 4599, যেটা দেখাচ্ছি इसका प्राइस रहेगा 1900 ओनली। सेमी স্বর্ণ চোরি মাত্র 1900, এটার দাম মাত্র 1900, भीषण अफोर्डेबल এইটুকু বলতে পারি। नेक्स्ट कलर जो है इट्स अ गोल्ड एंड पिंक का डुअल टोन है, ठीक है। नेक्स्ट जो कलर है, थैंक यू नूतन मैम, जो लोग भी कलर्स को पसंद कर रहे हो थैंक यू एंड बताते जा रहे हो, थैंक यू सो मच, बहुत हेल्प करेगा ताकि नेक्स्ट टाइम हम जो भी नए सेमी ऑप्शंस पे ये सब कलर लाइक ला पाए। चलिए नेक्स्ट कलर मैं जो दिखाऊंगी, देखिए एकदम अनकॉमन टोन है, अगेन पिंक के साथ गोल्ड। थैंक यू अश्मिता, पिंक के साथ गोल्ड, जस्ट लुक एट द कलर। सभी कलर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगेगा जब आप पहनोगे, लाइक फुल एकदम ब्लाउज के साथ ड्रेप करोगे, बहुत बढ़िया लगेगा। दिस इज द पीस, ओके, दिस इज द पीस। प्राइस इज ओनली 1900, 4599 बोलছি, 1900। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका बीपी। दिस इज द बीपी, ओके, दिस इज द बीपी। प्राइस इज ओनली 1900, ओके। नेक्स्ट कलर दिखा रही हूँ, नेक्स्ट कलर इज बॉटल ग्रीन। কেন ভালো লাগছে না তোমাদের এই সেগমেন্টটা? একটু কমেন্টে বলো তোমাদের কি ভালো লাগছে না সেগমেন্টটা, কারণ তোমরাই দেখাতে বললে সেমি স্বর্ণ চোরি, তাই জন্যই সেমি স্বর্ণ চোরি দেখাচ্ছি, আদারওয়াইজ অন্য কোনো অপশন দেখাতাম। আজ পিওর মঙ্গলগিরিও দেখাবো। রেড হোয়াইটে কিছু কম্বিনেশন আছে, রেড হোয়াইটে স্বর্ণচুরিতে রেড হোয়াইট নেই ম্যাম, ইয়েলো রেডে আছে, ইয়েলো রেডে আছে, ঠিক আছে। স্বর্ণচুরির এই কালারটা দেখুন, ये वाला कलर देखिए, बहुत बढ़िया है, एकदम डीप बॉटल ग्रीन, लाइक पूरा लुक लाइक प्योर। मैं एकदम आप जब पकड़ोगे तो भी बोलोगे कि 1900 वाली फैब्रिक तो नहीं है, ये ज्यादा होनी चाहिए। कलर गुलो खूब सुंदर। थैंक यू सुष्मिता मैम, थैंक यू लाभली, थैंक यू सुष्मिता मैम, দুজনেই সুস্মিতা ম্যাম। দিভাই লাস্টের লাইভে কটন মলমল শাড়িগুলো এনেছিলে, সেগুলো ইন রেড মারুন কালারের মধ্যে আনতে পারবে? ওগুলো রেড মারুনে তো ডিয়ার আসে না, ওটা চন্দেরি কটন হয়, সেটা আসবে। তোমার শাড়িটার কি প্রাইস? আমারটা 4599 ম্যাম। थैंक यू सुनीता मैम, थैंक यू सो मच। सी नेक्स्ट कलरটা দেখুন, बॉटल ग्रीन। नेक्स्ट कलर इज बॉटल ग्रीन। দেখুন ভীষণ সুন্দর বটল গ্রিন কালার, কি বলবো কালারটা নিয়ে, নতুন করে কিছু বলার নেই, দারুণ দেখতে লাগবে গোল্ড জুয়েলারি এন্ড ব্লাউজের সাথে, খুব সুন্দর লাগবে যখন ফুল ব্লাউজটা বানিয়ে পরবেন, লুক মানে সেই লুকটাই আলাদা হবে। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন অফ দ্য साड़ी एंड दिस इज द बीपी, ओके, दिस इज द बीपी। साड़ी का लुक देख लीजिए, 1900 ओनली, 1900, মাত্র 1900 দাম। মানে এর থেকে কমে এই ফেব্রিক মানে সত্যি বলছি পসিবল নয়। নেক্সট কালারটা দেখাবো, খুব জল তেষ্টা পাচ্ছে। নেক্সট কালার ইটস আ বিউটিফুল ইয়েলো এন্ড রেড। যারা এই ধরনের পরতে চাইছো, হ্যাঁ হ্যাঁ, চন্দেরি কটন সফট হবে, মলমলের মানে চন্দেরি কটন একটা ফ্যাব্রিক, মলমল কটন একটা ফ্যাব্রিক, সফট হবে। সামারেই পরে এইসব শাড়ি, মানে ওইসব শাড়িগুলো সামারেই লোকেরা পরে, সবাই পরে। ओके, नेक्स्ट कलर दिखा रही हूँ येलो रेड, बहुत सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया लगेगा ये सब साड़ी जब आप लोग पहनोगे। देखिए दिस इज द पीस। পিছনে ল্যাভেন্ডারটা দেখাবো, আমি একবার আগের দিন লাইভে দেখিয়েছি ম্যাম, আমি আজকে আরেকবার দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। সি রেড এন্ড ইয়েলো,
सॉफ्टनेसটা এটা দিয়েই বুঝতে পারবে कितना सॉफ्ट होगा। मैं जैसे फोल्ड कर रही हूँ फोल्ड हो रहा है, बहुत सॉफ्ट होगा। 1900 के हिसाब से तो डेफिनेटली बहुत सॉफ्ट है। मैं ये सब साड़ी आप लोग थोड़ा बाहर देखेंगे तो इसका प्राइस ज्यादा होगा, 2450 या फिर 2924 ऐसे प्राइस रेंज पे आपको मिलेगा। आप लोग देख लेना, बहुत सारे बहुत जगह पे मिल रहा है डेफिनेटली, तो इस प्राइस में मिलना मुश्किल है। রেড কে সাথ ইয়েলো পে জায়গা। এটা কি দারুণ দেখতে, ভীষণ মিষ্টি কালার। আমি বলছি তো কিছু ইয়েলো কালার্স আমি পরি না, বাট কারেন্ট যে ইয়েলো গুলো আসছে না একদম মানে আমাদের মনের মতো, পছন্দের মতো। কটন আছে আজকে দেখাবো। স্কাই আর ব্লু একবার দেখাবেন স্বর্ণচরী, স্কাই ব্লু মানে যেটা ফার্স্ট দেখালাম ওটা বলছো, একটু বলো প্লিজ। মডেল দেখাবো, একটু সাথে থাকো, আমি সব सेगमेंट वाइज দেখাচ্ছি, আমি डेफिनेटली দেখাবो। कॉटन किसी को देखना है तो थोड़ा कमेंट कीजिए, तो मैं कॉटन भी दिखाऊंगी, ठीक है। थोड़ा कमेंट आएगा, आप लोग बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, दिस इज द बीपी, ओके। प्राइस इज ओनली 1900, प्राइस इज ओनली 1900। ब्यूटिफुल येलो कलर, ओके। नेक्स्ट कलर रहेगा हॉट पिंक, पिंक एंड डुअल। এটা কি দেখালাম একবার না, चलिए नेक्स्ट पिंक, ओके। नेक्स्ट पिंक হ্যাঁ যেটা দেখিয়েছিলেন কি কোনটা বললে, স্কাই, আচ্ছা যেটা দেখিয়েছিলাম, আচ্ছা দেখিয়ে দেবো আরেকবার। তোমার ব্লাশ যদি না আমি বুঝতে পারলাম না। देखिए नेक्स्ट कलर इज डुअल टोन, हॉट पिंक, रानी पिंक का डुअल टोन है, ठीक है। ये सभी प्योर का आइटम है। देखिए प्योर में भी है, प्योर में भी ये वाला कलर है, मैं दिखा दूंगी प्योर वाला, एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सुष्मिता मैम। পেছনে সি গ্রিন শাড়িটা কি শাড়ি একটু দেখাবে, একদম দেখাবো সুমিতা ম্যাম। তো ব্লাশ মানে কি ব্লাউজ বলতে চাইছিলাম, মেবি টাইপও হয়ে গেছে। আমার ব্লাউজটার দাম আছে 4500। सी दिस इज द नेक्स्ट कलर, ओके। ब्यूटीफुल कलर है एंड ये रहेगा इसका पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी, ओके। दिस इज द बीपी। प्राइस रहेगा इसका ओनली 1900, 1900 इज द प्राइस। देखिए पूरा साड़ी में मोटिफ मिलेगा एंड सॉफ्टनेस बहुत बहुत सॉफ्ट होगा, ओके। नेक्स्ट कलर रहेगा, इट्स अ ब्यूटीफुल क्रॉस स्टोन कलर, ब्यूटीफुल क्रॉस स्टोन कलर। कलर दिखा देती हूँ, एक ग्रीन के साथ इसका टोनिंग है, मैं बता देती हूँ एक सेकेंड। रामा ग्रीन के साथ ब्लू मिक्स करके ये वाला कलर आ रहा है, बहुत यूनिक टोन है। देखिए दिस इज द कलर, ये वाला कलर देखिए, भीषण सुंदर, एकदम अनकॉमन टोन, एकदम अनकॉमन टोन है। आप लोग बताइए कलर कैसा लगा। प्राइस है इसका ओनली 1900, ओके। 1900 দাম রয়েছে, ভীষণ কমফোর্টেবল হবে এন্ড মানে পরেও দারুণ লাগবে। যে কোনো বিয়ে বাড়ি, ছোটখাটো অনুষ্ঠান, বিয়ের আগে আমাদের প্রচুর অনুষ্ঠান হয়, সেগুলোতে পরার জন্য গিফটিং পারপাস মানে খুব ভালো একটা অপশন এটা। প্রাইস যাচ্ছে কিন্তু মাত্র 1900, ওকে। Price is only 1900 and the last color, it's a jamun wine, okay। मेरा वाला साड़ी का प्राइस है मैम 4599। फैब्रिक होगा सैटिन हड्डी। একটুও লাগছেই না যে এগুলো সেমি স্বর্ণচুরি, একদম রিয়েল ফ্যাব্রিক লাগছে, সেমি মনেই হচ্ছে না। তোমার মানে আমি কি বলছি, তুমি দেখবে যখন হাতে পাবে, ইফ মানে পছন্দ হয়ে থাকে কোনো কালার বুক করে থাকো, যখন হাতে পাবে তুমি বলবে যে এটা মানে জাস্ট পসিবল না, এতটাই সফট। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রোডাক্টে সেমি দেখাই না,
মানে যতক্ষণ না বেস্ট কোয়ালিটিটা পাচ্ছি। সেমির প্রচুর কোয়ালিটি হয়, মানে প্রচুর রকমের মিক্স আপ থাকে, মানে কি বাম্পার মিক্স করছে কি সিনথেটিক মিক্স হচ্ছে, তো প্রচুর মিক্স থাকে। তো সব সেমি দেখতে বা পরতে কমফোর্টেবল হয় না। তো যতক্ষণ না সেই ফ্যাব্রিকটা পাচ্ছি যেটা নেক্সট টু পিওর, ততক্ষণ আমি আজ অব্দি সেমি স্বর্ণচুরি কোনোদিন দেখাইনি, কোনোদিন না। আমার যে কোনো লাইভ তোমরা খুঁজে দেখতে পারো, কোনো সব লাইভ রয়েছে, মানে কোথাও আমি আজকের আগে অব্দি সেমি স্বর্ণচুরি দেখাইনি। এটা ফার্স্ট টাইম দেখাচ্ছি। এর আগে যেটা দেখিয়েছি এইটাকেই বারবার মানে একটা করে দেখাবো কি দেখাবো না করে দেখানো হয়নি লাইভে। মানে তার আগে অব্দি আমি কোনোদিন সেমি স্বর্ণচুরি দেখাইনি, বিকজ যতদিন নয় সেই কোয়ালিটিটা যেটা পেয়ে তোমরা মনে করবে যে এটা একদম নেক্সট টু পিওর, মানে ততদিন অব্দি নয়। दिस इज द नेक्स्ट कलर। आज पार्टी वेयर किसी को देखना है तो प्लीज बताइएगा, पार्टी वेयर भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे, या फिर इसके बाद कॉटन गादोवाल दिखाए, चेक कॉटन गादोवाल आप लोग बताइए, चेक दिखाए या फिर कोटा दिखाए, आप लोग बताइए। ओके, दिस इज द नेक्स्ट कलर। प्राइस इज ओनली 1900, प्राइस इज ओनली 1900। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बीबी। ভীষণ সুন্দর দেবিকা কালারটা, খুব ভালো লাগবে তোমাদের, মানে যে কোনো স্কিন টোনে তোমরা হও না কেন সবাইকে খুব মানাবে। ওকে, प्राइस इज ओनली 1900। ओके, 1900। अभी क्या प्योर मंगलगिरी दिखाए या फिर चेक गादोवाल दिखाए, आप लोग बताइए। थोड़ा कॉटन चेक गादोवाल या मंगलगिरी। कॉटन चेक गादोवाल दिखाए या मंगलगिरी दिखाए या फिर अजरक दिखाए। पूरा नए नए ब्लॉक्स का अजरक आया है, आप लोग बताइए। बॉटल ग्रीनটা রিপিট কর, বটল গ্রিনটা একটু দে তো, এটা না বটল গ্রিন দেখিয়েছি একটা, এটা হ্যাঁ হ্যাঁ জাস্ট দে, খুলবি না। এই যে বটল গ্রিনটা রিপিট করতে বলছিলে, দেখে নাও। ওকে ओके, दिस इज द बॉटल ग्रीन। प्राइस इज ओनली 1700। ओके, इसके बाद कॉटन दिखाए या अजरक दिखाए या फिर ये वाला आइटम दिखाए, ओनली 1530। प्राइस है ओनली 1530। सेमी मशरू जाल ओनली 1530। ये साड़ी दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जब भी पोस्ट करती हूँ सोल्ड आउट, जस्ट नॉर्मल एक पिक्चर से। ये फिर ये वाला दिखा, इसका बहुत सारे कलर्स है, बहुत सारे कलर्स। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। मैं एक बार कलर पकड़ लेती हूँ, अगर आप लोगों को लगेगा कि आप देखना चाहते हो प्लीज मेंशन कर देना, मैं दिखा दूंगी। सेम साड़ी का कलर दिखा रही हूँ, देखिए। प्राइस इज ओनली 1530। फर्स्ट कलर रहेगा बॉटल ग्रीन, ये आपका रहेगा पीकॉक ग्रीन। ठीक है, सेम डिजाइन का दिखा रही हूँ, पीकॉक ग्रीन। ओके, नेक्स्ट कलर इज पर्पल, नेक्स्ट कलर इज पर्पल। ठीक है, another color is red, proper red। 1530 is the price, 1530 is the price। ठीक है, देखिए another green, 1530 is the price। peacock blue এটা এত লাইজ হয়, বাট তোমরা এত হিউজ রেঞ্জ অফ প্রোডাক্টস রাখো যে বলবো, রোজই প্রাইসেস গুলো শুনে অমেজড হই। থ্যাংক ইউ সো মাচ অস্মিতা। See, this is the next color, सबका favorite again, peacock blue। Okay, peacock blue। ठीक है, next color डुअल टोन है ये वाला, रेड मजेंटा का डुअल टोन, बहुत लाइक क्या बोले, एकदम आता है ये सोल्ड हो जाता है, ऐसा एक कलर, कभी भी एक भी पीस नहीं रहेगा ये सब। सेमी खड्डी रेड ग्रीन मध्य হবে, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन আমি সেমি খड्डी আজকে দেখালাম, रेड ग्रीन पिंक के देखिए आई गेस। ओके, देखे ना, ये और एक कलर है। अगर आप लोग किसी को ओपन करने के लिए बोलोगे मैं कर दूंगी, लेकिन डिजाइन पूरा यही होगा। ठीक है, मैं एक इसलिए ऐसे पकड़ी हूँ ताकि आप लोगों को डिजाइन समझ में आए। अनदर लाइक मोस्ट डिमांडिंग कलर, अनदर मोस्ट डिमांडिंग कलर। रेडটা একবার দেখান প্লিজ। अच्छा, रेड, रेड। ओके, ये वाला रेड वाला है 1530। ओके, 1530।
नेक्स्ट कलर इज दिस वन। अगर कोई भी कलर आप ओपन करके दिखाने के लिए बोलोगे मैं कर दूंगी, कलर मेंशन कर दीजिए। रेड पीकॉक ब्लू। ओके, प्राइस इज 1530। रश्मि मैम 1250 রিস্টক হয়ে গেছে। আই গেস ওটা আপনি আমি কাল বা পরশুদিন লাইভে দেখাতে পারবো। रश्मि मैम আপনি যেটা বলছেন ঠিক আছে मैम, এটা 1530। हेमा मैम दीज आर 1530। आप लोग कलर बता दीजिए कौन सा ओपन करके दिखाना है, मैं ओपन कर दूंगी। पहले मैं कलर्स दिखा देती हूँ, ठीक है। 1530 का नेक्स्ट कलर, जस्ट लुक एट द डुअल टोन, कैन सी द डुअल टोन। रेडটা ওপেন করো। ওকে, রেড ওপেন করবো, পিকক ब्लू ओपन করবো, राइट। ओके, दिस इज द ग्रीन। मैं रिपीट कर देती हूँ सभी, उसके बाद ओपन करूंगी। ओके, सी दिस इज अनदर ब्रिंजल कलर। ओके, ब्रिंजल कलर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओके। तो मैं जो कलर दो है मैं बता देती हूँ। जो साड़ी मैं दिखा रही हूँ ये 2 जन को मिलेगा, ठीक है, ये 2 जन को मिलेगा। एंड नेक्स्ट कलर इट्स अ सांग्रिया कलर, सांग्रिया शेड। ओके, वाइन कलर, बेसिकली वाइन कलर है। ओके, तो रेड का डिमांड आया कि रेड ओपन करके दिखाना होगा। एंड रेड दिखाऊंगी, पिकॉक ब्लू ओपन करके दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट ये वाला एक बार दिखा दो, ओपन किया हुआ है तो दिखा देती हूँ। दिस इज द फर्स्ट कलर, इट्स अ ब्यूटिफुल कलर। 2 जन को मिलेगा, ठीक है, ये 2 जन को मिलेगा। देख लीजिए, ভীষণ ভালো লাগে কালারটা, মানে যে কেউ পড়ুক দারুণ লাগবে। दिस इज द पर्लू पोर्शन। पर्पल दिखा दीजिए। ओके, पर्पल, रेड, पिकॉक ब्लू, राइट, दिखा दूंगी मैम। दिस इज द बीपी, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। ये 2 पीस अवेलेबल है तो 2 जन बुक कर पाओगे। मैं एकदम लाइव पे बता रही हूँ, जो अवेलेबिलिटी है। ইনস্ট্যান্ট বুকিং होता है, ইনস্ট্যান্ট সোল্ড আউট, রিস্টক होने की चांसेस नहीं है। দিয়ে আমি অনেক আগে থেকে বলেছি তো আমাকে ব্ল্যাক রেশম, আরে হ্যাঁ দেবো রেশমি ম্যাম, ডোন্ট ওয়ারি, একটু পিঙ্ক করে দিন। এখনো প্রোডাক্টটা এসে পৌঁছায়নি, আসলে আমি ডেফিনেটলি আপনাকে জানাতাম। এই কালারটা আমি নিয়েছি, সামনে থেকে আরো সুন্দর। थैंक यू सुष्मिता मैम, हेलो पूनम मैम, थैंक यू। आप लोग तो ज्वाइन कीजिए फिर से, तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोग रहोगे तो लाइव में। তোমার পেছনে ওয়াইন কালার শাড়িটা হ্যাং করেছে, ওটা একটু দেখাও। একদম শাশ্বতী मैम দেখাবো। तो ये वाला पीस 2 जन को मिल रहा है, बुकिंग कर लेना जिनको जो अच्छा लगे। इसके बाद मैं दिखाऊंगी रेड, ठीक है, इसके बाद मैं दिखाऊंगी रेड, ठीक है, रेड वाला आइटम मैं दिखा देती हूँ। रेड भी 2 जन को मिलेगा, ठीक है, रेड भी 2 जन को मिलेगा। कंफर्म होके आप लोग बुकिंग कर लेना। ये सब सेमी मशरू दिखा रही हूँ। प्राइस होगा 1530, ठीक है, प्राइस होगा 1530। সেমি মাশরু কালার रहेगा রেড। কাতানের কিছু কালেকশন আছে, হ্যাঁ কাতানের প্রচুর কালেকশন আছে। আমার শাড়িটার দাম রশ্মি ম্যাম 4599। তোমার পেছনে वाइन कलर हैंग करा দেখাবো मैम। सी रेड ओपन करने के लिए बोले थे, देखिए रेड 1530, रेड ओपन करने के लिए बोले थे, रेड दिखा रही हूँ 1530। 2 जन को मिलेंगे, ठीक है, 1530 2 जन को मिलेंगे। 2 पीस अवेलेबल है। प्रॉपर रेड 1530 2 जन को मिलेंगे, ठीक है, देख लीजिए 1530 सेमी मशरू। ओके, सेमी मशरू। जो कलर ओपन करके दिखाना है मेंशन कर देना, हम ओपन करके दिखा देंगे। छोटो प्रिंटेर ऊपर कातान, बॉटल ग्रीन, छोटो प्रिंटेर ऊपर कातान, পিওর তো পিওর বলছেন তো ম্যাম, একটু বলুন আমি দেখিয়ে দেবো। सी दिस इज द पीस। ओके, रेड दिखाने के लिए आप लोग बोले थे ओपन करके। दिस इज द पल्लू पोर्शन, दिस इज द बीपी पोर्शन, ठीक है। रेड भी 2 जन को मिलेगा। ओके, इसके बाद आया था पर्पल। पर्पल ये वाला देखिए, 2 कलर मैं दिखा रही हूँ। कौन सा वाला ओपन करूं? 2 कलर है। दिस इज ब्रिंजल, दिस इज पर्पल, ठीक है। पर्पल का रिक्वेस्ट आया था, मैं पर्पल ओपन कर देती हूँ। ভীষণ ভীষণ সুন্দর এই শাড়িগুলো, মানে দারুণ লাগবে পরলে পরে। মাত্র 1530,
ওই যে 1500 প্রাইসের মধ্যে, 1500 প্রাইসের মধ্যে আমি কিছু দেখিয়েছি মানে কাতান ছোট বুটাতে, আমার মনে পড়ছে না। আমি কোনো কি আপনি আমার মানে ক্যাজুয়ালি জিজ্ঞেস করছেন নাকি কোনো স্পেসিফিক শাড়ির কথা বলছেন একটু বলুন, কারণ 1450 দেখিয়েছি আর ছোট বুটাতে নেই, প্লেন বডিতে আছে। अच्छा देखो नेक्स्ट जेटा जो ओपन करने के लिए बोले थे, पर्पल वाला ओपन कर दीजिए। देखिए सी, कोई बोलेगा इसका प्राइस ओनली 1530 है, आप लोग बताइए 1530 ओनली। রেড গ্রিনের খড্ডি থাকলে দেখাবে, দেখিয়ে দিয়েছি ম্যাম আজকে লাইভে, একদম শুরুতে দেখিয়েছি, ঠিক আছে। আর যদি অপশন থাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি রেড গ্রিনে। सी दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा बीपी, ठीक है, दिस इज द बीपी। प्राइस इज ओनली 1530। क्रेप चिकनकारी, হ্যাঁ দেখিয়ে দেবো, क्रेप चिकनकारी দেখিয়ে দেবো, একটু সাথে থাকো। और क्या बोला था, और कौन सा कलर ओपन करने के लिए आप लोगों ने बोला था? এখানে না মঙ্গলগিরি পড়ে গেছে, ओके। পিকক ব্লু बोला था, পিকক ব্লू दिखा देती हूँ। रेड ग्रीनটা একবার দেখিও, যেটা দেখিয়েছো रेड ग्रीन, আচ্ছা দেখিয়ে দেবো। পিকক ব্লু, ওয়াও, একদম মানে কি বলবো, চোখ বন্ধ করে এই শাড়িটা নেওয়া যায়। प्रीति गौरव मैम ने लिखा है व्हाट आर यू वेयरिंग, जो मैंने पहना है मैम दिस इज सैटिन खड्डी, प्राइस है 4599। कलर ऑप्शन है, कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है मैम, ओके। सी दिस इज द कलर पीकॉक ब्लू एंड दिस इज 1530 ओनली, 1530 सेमी मशरूम 1530। लुक एट द साड़ी, द क्वालिटी, इसको आप 8 पूरे करके भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा प्लीट आएगा इसका, बहुत अच्छा प्लीट आएगा। मेरे खुद के पास ये वाला साड़ी है एंड ये कोई नहीं देखेगा जब आप अच्छे से ड्रेप करोगे विद द ब्लाउज एंड ऑल, कोई नहीं बोलेगा दिस इज ओनली 1530 का শাড়ি। এগুলো হোয়াইটের ওপর হবে না, এটা হোয়াইটের ওপর হয় না, এই শাড়িগুলো হোয়াইটে হয় না। সি দিস ইজ দ্য पल्लू पोर्शन एंड दिस इज द बीपी, ओके। दिस इज सिंगल पीस 1530, ओके। और कोई कलर दिखाना है बताइए। आई थिंक 3 कलर मैंने ओपन करके दिखाया है, और 3 या 4 कलर मैंने ओपन करके दिखाया, और कुछ कलर ओपन करके दिखाना है। दिस इज पीकॉक ब्लू, आप बताइए, आप लोग दिखा दूंगी मैं, अदरवाइज मैं कलर एक बार पकड़ के दिखा देती हूँ तो आप लोग बुकिंग कर लेना, ठीक है। देखिए 2 ग्रीन है, लीफ ग्रीन, बॉटल ग्रीन, नहीं मैम सीओडी नहीं है, ओनली प्रीपेड ऑर्डर्स। बॉटल ग्रीन, लीफ ग्रीन, कोई भी कलर और ओपन करके दिखाना हो तो बता देना, ठीक है। दिस इज पिकॉक ग्रीन, ओके। एक पिकॉक ब्लू दिखाया है, রেডটা একবার দেখাও, রেড দেখিয়ে দিয়েছি, ওপেন করে দেখিয়ে দিচ্ছি, রেড কালার ওপেন করে দেখিয়ে দিয়েছি, দেখে নাও এই যে রেড কালারটা, ঠিক আছে। আমি ওপেন করে দেখিয়ে দিয়েছি, একটা পিস রেড দুজন পাবে, ওকে, রেড দুজন পাবে। This is peacock green. I hope it's clearly visible the cross stone. Okay, price is only 1530. This is magenta dual tone. Look at the toning. 1530, beautiful. 1530 only. और कोई भी कलर ओपन करके दिखाना हो तो प्लीज मेंशन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट कलर है ये, दिस इज द नेक्स्ट कलर, very pretty again and this is brinjal, this is brinjal, ठीक है। कोई भी कलर और ओपन करके दिखाना है तो प्लीज अभी कमेंट पे बता दीजिए, I'll show। and the next color, it's a beautiful wine color। আমি রেডটা বুক করলাম, ওকে ম্যাম। রেড টোটাল দুজন পাবে, তো যারা রেডটা নিতে চাইছো এই কালারটা একটু খুলে দেখাই, আদারওয়াইজ বিডি জামদানিটা পেলাম জাস্ট আউটস্ট্যান্ডিং। थैंक यू श्रीनिका, পরে অবশ্যই পিকচার দিস। ये वाला कलर मैं दिखा देती हूँ ओपन करके, क्योंकि बहुत डिफरेंट है, लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर जामुन कलर। देखिए एक टिंट है लाइक ब्लैक चेरी, अभी मैं बोल रही थी ना कि ब्लैक चेरी बहुत आ रहा है, तो ये वही कलर काइंड ऑफ कलर है ना, ब्लैक चेरी काइंड ऑफ कलर ना, ब्लैक चेरी कलर मंगलगिरी पे बोली, हर एक साड़ी पे भी आ रहा है, नया नया कलर है।
प्लीज शो गज्जी ऑप्शंस। डेफिनेटली मैं आई ट्राई मैम, मैं दिखाने की कोशिश करूंगी आज, या फिर और भी ऑप्शंस भी दिखाऊंगी। सो आप लोग बताते रहिए बस। रेड ब्राइडल ब्लाउजेस अच्छा देखाबो। सी इट्स अ ब्लैक चेरी शेड, ब्यूटिफुल कलर, जस्ट स्टोनिंग। देखिए विथ अ गोल्ड ब्लाउज एंड इसके साथ भी बहुत बढ़िया लग रहा है। योर सारी कलर ऑप्शन प्लीज शो। मैम दिखाया मैंने लाइव के एकदम शुरुआत में, आप रिवाइंड करके फर्स्ट पे देख सकते हो, लाइव चलने के दौरान ही आप लोग देख सकते हो रिवाइंड करके, या फिर फोल्ड हो जाएगा तो आई रिपीट द कलर मैम। सी दिस इज द पल्लू एंड इसका बीपी किधर चला गया, दिस इज द बीपी। ক্রেপ দেখানো হয়ে গেছে। ক্রেপ ক্রেপ মানে কি ক্রেপ বলো তো, বুঝতে পারলাম না কোন ক্রেপ বলছো একটু বলো। দিস ইজ দ্য বিপি। ওকে, প্রাইস ইজ ओनली 1530। ओके 1530 इज द प्राइस। सिंगल कलर है, सिंगल पीस है, सॉरी 1530 इज द प्राइस। ओके अभी मंगलगिरी दिखाओ। मंगलगिरी पे एक ऑफर दूंगी। मंगलगिरी का प्राइस आज होगा ओनली 3550। मंगलगिरी दिखाओ, चेक गादवाल दिखाओ, कॉटन चेक गादवाल या फिर अजरक। रेड हेवी वर्क ब्राइडल ब्लाउज দেখাবো ম্যাম, যেটা লাইভ ওয়ালাটা দিয়েছিলে ডিপ পার্পল জালে। এই তো দেখিয়ে দিয়েছি, দেখো আমি পরে রয়েছি, এই কালারটাই পরে রয়েছি। আচ্ছা এটার আরেকটা কালার ছিল না, পার্পল, এটা তো আমি ডিপটা পরেছি, আরেকটা কালার ছিল মব দেখিয়েছি লাইভে না, চারটে শিওর। ঠিক আছে, আপনাদের স্টোরটা দারুণ, চোখ সরানো যাচ্ছিল না। থ্যাংক ইউ সো মাচ দেবাদ্যুতি ম্যাম। হ্যাঁ রেড গ্রিনটা দেখিও, রেড গ্রিন। শ্রেয়সী শ্রেয়সী রেড গ্রিন কোনটা বলো তো, শ্রেয়সী ম্যাম একটু বলুন রেড গ্রিন কোনটা একটু প্লিজ। পেছনের ওয়াইন শেডের সেমি খাড্ডিটা, হ্যাঁ 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 দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়া আনতে আনতে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর ছেড়ে দে ছেড়ে দে, পারমিতা পড়ে যাবি, আপনার মুশকিল হবে আরেক দিনের মতো। আচ্ছা এটার প্রাইসটা বলে দিয়ে আগে দাঁড়াও। 2550 2550 वाइन कलर है। ठीक है 2550 वाइन कलर। 3 कलर है, दिखा देती हूँ। শপটা কোথায়? আমাদের স্টোর রয়েছে শাশ্বতী ম্যাম সোদপুরে। সি দেখুন 2550, ভীষণ সুন্দর দেখতে, সেমি খাড্ডি 2550 ম্যাম। পিছনে সি গ্রিনটা একটু দেখাবেন, সি গ্রিন এইটা। ওকে सी दिस इज द पीस। ओके प्राइस इज ओनली 2550। इसका टोटल 3 कलर है, मैं दिखा दूंगी एंड बीपी रहेगा रनिंग पे विद दिस बॉर्डर। ठीक है प्राइस इज ओनली 2550। ये वाला कलर देखिए इलेक्ट्रिक ब्लू है, 2550। अपना शाड़ी प्राइस 4599 मैम। सी दिस इज द पीस 2550 एंड टोटल 4 कलर है। बॉटल ग्रीन, नेक्स्ट कलर इज बॉटल ग्रीन। ठीक है इसके साथ भी ये गोल्डन ब्लाउज बहुत बढ़िया लगेगा मैम। नॉट सी ग्रीन, पिस्ता ग्रीन। ओके दिखा दूंगी। क्रेप चिकनकारी দেখাচ্ছি। অকার ইয়েলোর মধ্যে গজ্জি কোনো অপশন হবে? অকার ইয়েলোতে গজ্জি, অকার অকার ইয়েলো, ইয়েলোতে অকার ইয়েলোতে গজ্জি আছে একটা ছিল, আমি বিক্রি হয়ে গেছে এটা গজ্জি সিল্ক। দেখে বলছি ম্যাম। সি দিস ইজ বটল গ্রিন and light peach। okay light peach, सेमी खड्डी रेड ग्रीन। अच्छा सेमी खड्डी रेड ग्रीन একটা দেখিয়েছিলাম না, গ্রিন পিঙ্ক দেখিয়েছিলাম, দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। রেড পিঙ্ক কিছু আছে সেমি খड्डी তে? রেড গ্রিন, সরি রেড গ্রিন কিছু আছে? सी दिस इज 2550। ओके ये वाला खड्डी 2550। देखिए ग्रीन पिंक श्रेयसी देखे नाओ। ओके ग्रीन पिंक 2875। এটা আমি একদম ওপেন করে দেখিয়েছিলাম, দেখতে পারো। খুব ভালো ফ্যাব্রিক, একদম সফট হবে। মানে যারা সেমি খাড্ডি আগে নিয়েছো তারা জানো, বাট
दिस इज वेरी वेरी गुड क्वालिटी 1500 সামার কালেকশনে রেড হোয়াইট হবে সামার কালেকশন রেড হোয়াইট 1500 এ ফ্যাব্রিক কি চাইছো বলো কটন একটু বলো প্লিজ আমি দেখিয়ে দেবো अच्छा इसके बाद पिस्ता वाला दिखाने के लिए बोला था दिखा देती हूँ ना আমি রেড বডি গ্রিন পাড়ে কিছু চাইছি সেমি খাড্ডি কাল বা পরশু পিঙ্ক করো কিছু যদি ওরকম কম্বিনেশন চাও কাল বা পরশুকে হোয়াটসঅ্যাপ করো আসবে আমাকে তোমার শাড়ি আর একবার রেডটা দেখাবে এসএস নেব আমার শাড়িটার রেড আমি দেখাইনি ম্যাম আমার শাড়িটার আমি টোটাল 4টে কালার দেখিয়েছি ইয়েলো অফ হোয়াইট মফ গ্রিন আর যেটা আমি পরে রয়েছি সেই কালারটা टोटल 5টা কালার सॉरी ओके पिस्ता कलर दिखाने के लिए बोले थे आप लोग 4180 ओके विस्कोस टिश्यू दिखा रही हूँ प्योर विस्कोस टिश्यू देखिए हैंडवर्क पे जाएगा बहुत बढ़िया लगेगा साड़ी ठीक है प्राइस इज ओनली 4180 प्राइस इज 4180 प्योर विस्कोस टिश्यू ठीक है ऐसे नॉर्मली प्लीट्स हो जाते हैं देखिए मैंने एकदम लाइक देखा भी नहीं नॉर्मल प्लीट्स कर दिया बहुत बहुत अच्छा क्वालिटी है बहुत लोगों ने लिया है पता है जो लोग नए ले रहे हो लेके देखिए कंफर्टेबल फैब्रिक है बेसिकली क्योंकि गर्मी बहुत है तो सुंदर भी दिखाना है एंड साड़ी भी अच्छी पहननी है तो एकदम परफेक्ट पीस है दिस इज फॉर योर स्लीव्स पोर्शन एंड ये आप नेक लाइन पे देने के लिए आपको ये वाला वर्क मिलेगा ठीक है दिखा दिया जिनको पिस्ता दिखना था इसका कलर ऑप्शन भी है प्राइस है 4180 ओके अभी मैं एक दिखा रही हूँ सेमी टसर पे एकदम नया एक आइटम दिखा रही हूँ क्रूश का ये तो पीस देखिए कलर्स जो है ना बहुत प्रिटी है बहुत प्रिटी कलर्स है देखिए सेमी टसर पे दिखा रही हूँ मैं ठीक है क्रूश का वर्क है जैसे पिछले दिन मैंने चिकनकारी दिखाया था जस्ट लुक एट द साड़ी सो आई सूदिंग लाइट कलर्स कंफर्टेबल फैब्रिक शो करे कलर ऑप्शन शो करे कलर ऑप्शन टिश्यू कलर ऑप्शन शो करबो टिश्यूटा और देखिए देबो ब्लाउजটা देखियो एकदम एकदम দেখাবো ডিয়ার সব কটা দেখাবো शो मोर कलर ऑप्शन ऑफ टिश्यू श्योर मैम दिखा दूंगी पहले ये वाला दिखा दो इसका प्राइस होगा 3450 ठीक है इसका प्राइस है 3450 बहुत अच्छा फैब्रिक है ब्लाउज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को पता चलेगा कितना प्यारा है पूरा चिकन का एंड क्रूश का वर्क है ठीक है चिकन एंड क्रूश का वर्क है जस्ट लुक एट द साड़ी एंड द कलर इट्स अ ब्यूटिफुल लाइक कूल टोन शेड कूल टोन रोज डीपर रोज बेसिकली देखिए कलर अच्छे से एंड वर्क বাফটা রেড হোয়াইট পিঙ্কিশ একটা ये কালারে রয়েছে দেখিয়ে দেবো সি এটা সামারে একদম পরা যাবে এটা সামার স্পেশাল কালেকশন এগুলো সব দেখাচ্ছি सी पूरा देखिए क्रूश एंड चिकन का वर्क है मशीन ऑफ कोर्स मशीन सी दिस इज द साड़ी एंड कलरটা আপনারা বলুন कलर आप लोग बोलिए कैसा लग रहा है एंड इसका ब्लाउज देखिए ये सब ब्लाउज आप जब बनाने जाओगे ना बहुत महंगा आएगा सीरियसली बोल रही हूँ फुल वर्क है ब्लाउज में देखिए बीच में टिक्की है क्रूश चिकन का वर्क है ठीक है আগেরটার প্রাইস কত पिस्ता कलर का टिश्यू जो दिखाया उसका 4180 प्राइस है ओके दिस इज द बीपी फर्स्ट कलर ओके देखिए सी दिस इज द बीपी प्राइस इज ओनली 3450 ओके 3450 इज द प्राइस नेक्स्ट कलर नेक्स्ट कलर देखिए स्टील नेक्स्ट कलर देखिए स्टील খুব হালকা এগুলো একদম মানে আরামসে সামারে পড়তে পারবে কোনো টেনশন ছাড়া
মানে কি বলবো, খুব কমফোর্টেবল হবে। দেখো জাস্ট এরকম করে পড়তে পারছো, তার মানে কতটা কমফোর্টেবল ফেব্রিক আই থিঙ্ক বুঝতে পারবে। জাস্ট দেখো ফেব্রিকটা এইটুকু হয়ে যাচ্ছে। যদি ফ্লাফি হতো এরকম শর্ট প্লিটস কখনোই হতো না। আমরা যারা শাড়ি পরি মোটামুটি এইটুকু আমাদের আইডিয়া হয়ে গেছে, তো মানে সবার কথাই বলছি, তারা বুঝতে পারবে দেখেই। এগুলো কি শাড়ি, এগুলো সেমি টাসার বেসিক্যালি, ঠিক আছে। তার মধ্যে ক্রুশ অ্যান্ড চিকনের ওয়ার্ক খুব ট্রেন্ডিং চলছে, মানে একটু যারা সামার কালেকশন বা ইনস্টা ওয়ার্দি কালেকশন পড়তে পছন্দ করো, মানে একটু অন্যরকম লাগবে দেখতে, ভিড়ের মধ্যে আলাদা, তাহলে ডেফিনেটলি এই ধরনের শাড়িগুলো একদম মানে পারফেক্ট চয়েস। ঠিক আছে, দেখে নাও, আমি আর ইয়ে করছি না, বিপিটা দেখাচ্ছি, শাড়ির লুকটা দেখে নাও একবার, ভীষণ সুন্দর। ऑल ओवर वर्क पे जाएगा 3450, ऑल ओवर वर्क पे जाएगा 3450। शिपिंग इज फ्री मैम, 1000 अबव शिपिंग फ्री, ठीक है, 1000 अबव शिपिंग फ्री। दिस इज द पीस, फुल क्रूज का काम है, साथ ही साथ चिकन। ऑफ व्हाइट किस पे चाहिए, ऑफ व्हाइट मैम बताइए एक बार। एंड दिस इज द बीपी, दिस इज द बीपी, ठीक है, दिस इज द बीपी। प्राइस इज ओनली 3450, 3450। वाओ, नेक्स्ट কালারটা দেখো, ভীষণ সুন্দর একটা লাইট ব্রোঞ্জ কালার, খুব সুন্দর একটা কালার, লাইট ব্রোঞ্জ কালার। দেখো, জাস্ট লুক এট দ্য কালার, 3450। एंड दिस इज द बीपी, ओके, ये आपका रहेगा बीपी, खूब सुंदर लगবে এটা, 3450 ओनली, ओके। क्रूश एंड चिकन का वर्क है। কে বলবে 16তে এসি চলছে বল, কোনো মানে হয়? কিছুই মানে আমি তো ঘেমেই যাচ্ছি কন্টিনিউয়াস। नेक्स्ट कलर दिखा रही हूँ, बहुत आई सूदिंग, सेज ग्रीन, सेज ग्रीन, ठीक है, देखिए सेज ग्रीन कलर दिखा रही हूँ मैं, देख लीजिए, ठीक है। दिस इज द कलर, ये जाएगा आपका इसका फुल वर्क, ठीक है, खूबसूरत कलर है, लाइट कलर है एकदम। इसका बीपी दिखा देती हूँ, का बीपी रहेगा ये। मैम व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द साड़ी, दीज आर सेमी टसर मैम, सेमी टसर, सी दिस इज द बीपी, बेसिकली नॉट लाइक टसर, लाइक इसको सेमी टसर ही बोलते हैं, बट अगर मैं एकदम फैब्रिक की बात करूं तो टसर के साथ क्रेप का मिक्सचर है, बिकॉज यहाँ पे जो टाना बाना है इधर पे आप लोग को पता चलेगा, टसर का वीविंग का एक मिलेगा एंड क्रेप का फिनिश है, तो बहुत सॉफ्ट है। सब সবকি লাইট কালার, এগুলো সব পেস্টেলে, এই সেগমেন্ট গুলো একটু পেস্টেলেই আসে, বিকজ এগুলো পেস্টেলেই চলে। যদি একটু ইনস্টাতে দেখবে এগুলো লাইট, মানে অনেক সেলিব্রিটিরা পরে লাইট হালকা ব্লাউজ, স্লিভলেস ব্লাউজ বা লাইট কালার ব্লাউজের সাথে সব পেস্টেল কালার্স, তো সেগুলোকে মাথায় রেখে এগুলো করা। প্রাইস इज ओनली 3450, 3450। अभी प्योर मंगलगिरी दिखाओ या अजरक दिखाओ या कॉटन, चेक कॉटन गादवाल दिखाओ। मंगलगिरी का प्राइस जान लीजिए 3550, मंगलगिरी का प्राइस है 3550, ऑफर प्राइस। जिनको जो चाहिए आप लोग बुकिंग कर सकते हो, अगर बोलेंगे तो ये दिखाऊंगी या फिर एक कॉटन, चेक कॉटन गादवाल दिखाऊंगी। चेक कॉटन गादवाल एक दिश तो ना, चेकटा कौन सा वाला दिखाओ, ये वाला सेगमेंट दिखाओ, मंगलगिरी प्योर विथ सिल्क मार्क, प्योर मंगलगिरी दिखाओ विथ सिल्क मार्क, या फिर कॉटन गादवाल दिखाओ, चेक कॉटन गादवाल। আমি যেটা পরে রয়েছে সঙ্গীতা ম্যাম সেটা স্যাটিন খাড্ডি রয়েছে, প্রাইস যাচ্ছে 4599, 4599 যেটা আমি পরে রয়েছে। টিস্যু শাড়ির মোর কালার অপশন দেখিয়ে দেবো, ওটা আমি দেখিয়ে দেবো একদম।
कौन सा वाला दिखाओ बताइए। इसका भी व्हाइट कलर पे मिल जाएगा। ये आपका कॉटन है, 1250 है इसका प्राइस एंड दिस इज 3550 इसका ऑफर प्राइस है। 3650 पे सेल होता है, 3550 टूडेज प्राइस। ओके, प्लीज शो वन पीस गज्जी ऑप्शन विल शो मैम। एक पीस दिखा दूंगी। ऑकर कलर आपने बोला, ऑकर येलो। कौन सा वाला दिखाऊं, कॉटन दिखाऊं या फिर मंगलगिरी, इसमें से कौन सा वाला दिखाऊं? गजी मॉडल की स्टॉक আছে? হ্যাঁ मैम गजी मॉडल है, स्टॉक আছে। सी कौन सा वाला ऑप्शन दिखाओ बताइए। दिस इज कॉटन 1250, दिस इज प्योर मंगलगिरी सिल्क विद सिल्क मार्क 3550। कुछ कमेंट नहीं आएगा तो आई विल गो फॉर दिस वन बिकॉज कॉटन का टाइम है, तो कॉटन दिखाऊंगी। स्टार्ट करती हूँ। आई होप सबको अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद रीस्टॉक हुआ है, तो डेफिनेटली। ओके, मंगलगिरी का कमेंट आया है जूही मैम का, तो थोड़ी देर रुकती हूँ। आप लोग बताइए मंगलगिरी दिखाओ या फिर कॉटन दिखाओ। दूटो सेगमेंट, ये 2 सेगमेंट आज दिखाऊंगी। सबका वोट है मंगलगिरी। ओके, मंगलगिरी दिखाती हूँ। नामिए देबो जैसे আমি নিয়ে নেব, আমি দেখিয়ে দেবো পরে। চলিए मंगलगिरी 3550 উইথ সিল্ক মার্ক। কালারটা দেখুন, জাস্ট কিছু বলার নেই। और एंड टिश्यू का कलर दिखा दूंगी। উইদিন 5K গিফট করার জন্য কি শাড়ি নেওয়া যেতে পারে? প্রচুর অপশন আছে ম্যাম। 5K তে আমাদের কাছে আপনি প্রচুর অপশন পেয়ে যাবেন 5K এর মধ্যে। প্রচুর অপশন পাবেন। আপনি কিরকম মানে চাইছেন বলুন, মানে বেনারসি থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের অপশন আছে আমাদের। এটা পুরো খুলে গেল, এত বড় বিপদ আমি করতে পারবো না। चलिए मंगलगिरी से स्टार्ट करती हूँ। 3550 रेड হবে, রেড হবে, রেড হবে मंगलगिरीते দেখাবো আমি। রেড হবে, পিঙ্ক হবে, রয়্যাল ব্লু হবে, ব্ল্যাক হবে, অনেক কালার আছে। থাকো আমি দেখাচ্ছি, জাস্ট একটু শাড়িটা ঠিকঠাক করে ধরে নি। फर्स्ट कलर ड्रैगन फ्रूट, फर्स्ट कलर जो दिखा रही हूँ ड्रैगन फ्रूट कलर, जस्ट लुक एट द शेड। फर्स्ट कलर 3550 विथ सिल्क मार्क, 3550 with silk mark, just look at the shade dragon fruit color। try this saree with a yellow blouse, otherwise इसका जो ब्लाउज है মানে अच्छाई ভালোই লাগবে, মানে ভালোই লাগবে, বাট তাও যদি একটু হটকে ট্রাই করতে চাও ট্রাই উইথ গোল্ডেন কালার ব্লাউজ, খুব সুন্দর লাগবে। ओके, दिस इज द फर्स्ट कलर। ऑफर प्राइस है 3550 विथ सिल्क मार्क। मैम योर साड़ी प्राइस, मेरा वाला साड़ी का प्राइस है मैम 4599, जो दिखा रही हूँ दिस इज 3550 ओनली। ऑफर प्राइस है ये वाला, ठीक है। एंड बीपी जाएगा रनिंग, दिस इज द बीपी। फर्स्ट कलर, सेकेंड कलर है ये। मैं 2 कलर ना दिखा देती हूँ, देखिए 2 कलर, ठीक है। नेक्स्ट कलर रहेगा ये। मंगलगिरी आप लोग दिखाने के लिए बोले हो, अभी आप लोगों से कमेंट मुझे अगर नहीं मिलेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, आप लोग बताइए। सी नेक्स्ट कलर, बहुत डिमांडिंग शेड अगेन, एमरल्ड कलर है, बहुत बढ़िया कलर है। 3550 ओनली, 3550 ओनली, ठीक है। And this is the pallu and the BP is running with this border. Do you have Dola silk? What is the price range of those sarees? Dola silk का प्राइस मैम हमारे पास है 3000 भी है, 2800 का है, और एक नया 2-3 रेंज कमिंग वीक पे लॉन्च होने वाला है, ठीक है। मिक्स्ड पे है, 2800 पे है, 3200 पे है, 3000 पे है। डोला सिल्क 2350 पे है। ओके, दिस इज द सेकेंड कलर। थर्ड कलर इज बॉटल ग्रीन, जो कि बहुत बढ़िया लगते हैं मंगलगिरी पे। बॉटल ग्रीन, ब्लैक, रेड, ड्रैगन फ्रूट कलर, वाइब्रेंट पिंक कलर, बहुत अच्छे लगते हैं। सी दिस इज द नेक्स्ट कलर बॉटल ग्रीन। ओके, কি সুন্দর লাগবে দেখো, ভাবো একটা গোল্ডেন ব্লাউজ কিংবা এই ব্লাউজটাই যদি কেউ প্রপার গ্লাস স্লিভস করে বানায় দারুণ লাগবে। मेरा वाला ब्लाउज का प्राइस है मैम 4500। ओके, दिस इज द पीस एंड ये जाएगा इसका पल्लू।
बीपी रहेगा रनिंग। दिस इज द कलर, थर्ड कलर, ठीक है। नेक्स्ट कलर मैं दिखाने वाली हूँ রয়্যাল ব্লু। নেক্সট কালার ইজ রয়্যাল ব্লু। দি বলছিলাম লাস্টে লিপস্টিক শেড গুলো বলবে প্লিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখিয়ে দেবো, একদম আমার ব্যাগেই আছে, এখানেই আছে, দেখিয়ে দেবো। নেক্সট কালার ইজ রয়্যাল ব্লু। নেক্সট কালার ইজ রয়্যাল ব্লু। রয়্যাল ব্লু নিয়ে কিছু বলার আই থিঙ্ক দরকার পড়ে না কখনো, অ্যাটলিস্ট মঙ্গলগিরিতে তো পড়েই না। 3550 উইথ সিল্ক মার্ক। জাস্ট লুক এট দ্য কালার, ভীষণ প্রিটি দেখতে এটা। সি দিস ইজ দ্য পিস, ওকে। প্রাইস ইজ ওনলি 3550, অফার প্রাইস উইথ সিল্ক মার্ক। রেট নেবো, দেখাও, দেখাচ্ছি রেট দেখাচ্ছি। সি दिस इज द पल्लू, ओके एंड ये जाएगा इसका बीपी रनिंग। किसी को मोडल देखना है क्या, वो भी थोड़ा मेंशन कर देना प्लीज। रेड, ओके रेड। $3550 रेड, 3550 रेड। ঠিক আছে, রেড যারা দেখতে চাইছিলে দেখে নাও, একদম প্রপার রেড, কোনো এই ওই রেড নয়, একদম যে রেড হয় সেই রেড। দিস ইজ দ্য পল্লু एंड बीपी रनिंग, ठीक है। 3550। नेक्स्ट कलर इज बार्बी पिंक। बार्बी पिंक 2 जन को मिलेगा, ठीक है। बार्बी पिंक 2 पीस अवेलेबल है आई गेस। পেপারটা সেই দেখে দেখলাম, কারণ পেপারটা এখন এই কি বলে ফেসবুকে সব ভিডিও আসে, সেখানে ভুলভাল লেখে বাচ্চাগুলো, ওইটা লেখা ছিল, তো ওটা দেখে একটুখানি দেখে নিলাম ফট করে। বারবি পিঙ্ক, ওকে। নেক্সট কালার ইজ বারবি পিঙ্ক। জাস্ট লুক এট দ্য কালার, ভীষণ ভাইব্রেন্ট, মানে আমি দুটো পিঙ্ক ধরছি, দেখে নাও, আলাদা লাগবে, বর্ডারটাও ইভেন ডিফারেন্ট। এটা 2 জন পাবে। বারবি পিঙ্ক कलर 2 जन को मिलेगा। दिस इज अ डिफरेंट पिंक, you can see the difference here, okay। this is completely different border as well, so ये अलग कलर है, जो दिखा रही हूँ ये अलग कलर है, तो ये 2 जन को मिलेगा। दिस वन, ये वाला 2 जन को मिलेगा, ठीक है। प्राइस है ओनली 3550 विथ सिल्क मार्क। 3550 विथ सिल्क मार्क। पल्लू जाएगा, बीपी रहेगा, ठीक है, विथ बॉर्डर। नेक्स्ट कलर मैं दिखाऊंगी येलो, गोल्डन येलो, ठीक है। नेक्स्ट कलर इज गोल्डन येलो। गोल्डन येलो कलर। पार्टी वेयर देखाबे अंडर 3K देखছি, मॉडल देखियो। अच्छा सी दिस इज द कलर, ओके। ऐसे पूरा गोल्डन येलो कलर पे जाएगा। पल्लू रहेगा ये, बीपी इज रनिंग, ठीक है, विथ सिल्क मार्क। दिस इज प्योर सिल्क मंगलगिरी। जस्ट लुक एट द साड़ी, इट्स वेरी प्रिटी। पार्टी वेयर শাড়ি দেখাবে अंडर 3K এর মধ্যে। আজকে মেবি দেখাতে পারবো না, বাট কামিং উইকে দেখাবো। কামিং উইক মানে 2 to 3 ডেজ এর মধ্যে দেখাবো। কিছু রেডি হচ্ছে अंडर 3K তে, তাই জন্য। সি দিস ইজ দ্য গোল্ডেন ইয়েলো কালার। প্রাইস ইজ ওনলি 3550। একটু গর্জিয়াস। संगीता मैम কিরম মানে গর্জিয়াস এ কি শাড়ি একটু বলুন, আমি দেখিয়ে দেবো। ओके नेक्स्ट कलर रहेगा ब्लू, ओके। दिस इज नेवी मिडनाइट का। মারুন হবে, কিসে বলছো বলো? মঙ্গলগিরিতে মারুন নেই, রেড হবে, মারুন নেই।
नेक्स्ट कलर इज दिस वन, ए भाई पढ़िस ना। नेक्स्ट कलर इज दिस वन, ভীষণ সুন্দর কালারটা, খুব আনকমন, ব্লুতে রয়্যাল ব্লু মানে তুমি পেয়ে যাবে, বাট এই ধরনের কালারগুলো সব সময় আসে না। মারুন হবে না, মারুন হবে না ডিও, মারুন এখন অ্যাভেলেবল আই গেস নেই। মারুনে ফুল চেকটা কি হবে, মারুনে ওটাও মনে হয় নেই। মারুনে ফুল চেক একটা হবে যদি বলো, এখন দাঁড়া, মারুনে ফুল চেক হবে যদি বলো দেখাতে পারি। রেডটা দেখাও, আচ্ছা রেডটা দেবো, রেডটা যেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই কালারটা দেখো, ভীষণ সুন্দর কালারটা, নেভি के साथ मिडनाइट ब्लू का पूरा एकदम डुअल टोन है। এগুলো পিওর মঙ্গলগিরি রয়েছে উইথ সিল্ক মার্ক। সি লুক এট দ্য শেড, ইটস ভেরি প্রিটি, দেখুন ভীষণ সুন্দর দেখতে। অ্যান্ড আমি তো এই কালারগুলো ডেফিনেটলি সবসময় সাজেস্ট করি, মানে সবসময় আসে না, রেড মারুন গ্রিন অ্যাভেলেবল, বাট এই কালার্স গুলো সময় আসে না। This is the pallu, this is the BP, okay? Price is only 3550, okay? রেডটা রিপিট করতে বললে দেখে নাও, রেড, ঠিক আছে? Price is only 3550। ব্লাউজ দেখাবো ডিয়ার, ব্লাউজ দেখাবো, মনে আছে, একটু সিরিজ গুলো দেখিয়ে নি, ব্লাউজ দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি। তুমি রেড ওয়েডিং পারপাস ব্লাউজ বললে, রেডে ওয়েডিং পারপাস ব্লাউজ আমি দেখাবো। ব্ল্যাক, এটা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার মানে বলার দরকারই পড়ে না। ব্ল্যাক মোটামুটি সবার কাছে একটা করে মঙ্গলগিরি আছে, আমার আছে অলরেডি, মানে দুটো, মানে একটা চেকে আছে আলাদা কালার, আর প্লেন ব্ল্যাক আছে, মানে এই কালারটা রয়েছে একদম। ब्लाउजेस दिखाएंगे मैम, ब्लाउज दिखाएंगे, कल भी दिखाए थे, कल नहीं सॉरी सैटरडे को दिखाए थे, आज भी दिखाएंगे, ओके? ब्लैक जाएगा, देखिए ऐसे पूरा। प्राइस रहेगा इसका ओनली 3550 ऑफर प्राइस विथ सिल्क मार्क। दिस इज द पल्लू एंड बीपी इज रनिंग, ठीक है? नेक्स्ट कलर ये वाला, प्लीज शो ब्लाउज, दिखाएंगे मैम, दिखाएंगे ब्लाउजेस। पार्टीवेयर साड़ी टिश्यू पे आज एक दिखाया है, एंड पिछले लाइव पे तो मैंने बहुत सारे टिश्यू कलेक्शन दिखाए हैं, और भी दिखाएंगे कमिंग वीक्स पे, बहुत सारे लाइव्स होने वाले हैं, उस पे भी दिखाएंगे। सी दिस इज द नेक्स्ट कलर, ओके? ये और एक कलर है, बहुत डिफरेंट है, 3550, ओके? 3550 इज द प्राइस। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड इसका बीपी रहेगा रनिंग। एंड द लास्ट कलर इज अ क्रॉस स्टोन पिंक। सी दिस इज द क्रॉस स्टोन पिंक। पहले लाइक एक बार दिखाया है विद बाबी पिंक के साथ, कलर डिफरेंस समझाने के लिए। देखिए देखिए 3550, प्राइस इज 3550, ओके? ये रहेगा आपका लोअर बॉर्डर, दिस इज अपर बॉर्डर, बहुत प्रिटी है। एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन, बीपी रहेगा रनिंग पे, 3550, ओके? चलिए थोड़ा कॉटन का डिमांड भी कंप्लीट कर देते, क्योंकि नहीं तो सब बोलेंगे कि एक भी कॉटन नहीं दिखा आज लाइव में। कॉटन चेक गादवाल दिखा रही हूँ 1250 ओनली। बहुत लोगों के पास है, सरस्वती पूजा के टाइम पे बहुत लोगों ने लिया है। आर्च दिखा रही हूँ फिर से, नया स्टॉक, नए कलर्स के साथ। प्राइस इज ओनली 1250, ओके? कॉटन चेक गादवाल 1250। बहुत सारे वेरिएशन लाइफ में दिखाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जिनको जो लाइक पैटर्न पे लेना है एक ऑप्शन उनके पास रहे। सी दिस इज द कलर, ओके? प्राइस इज ओनली 1250, इट्स वेरी प्रिटी, 1250। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बीपी, दिस इज द बीपी, ओके? ये आपका बीपी रहेगा। प्राइस इज ओनली 1250, ठीक है? ओनली 1250 प्राइस। মোডালে কি কালার দেখতে চাইছো একটু বলো, কি কালার দেখতে চাইছো বলো। যদি স্পেসিফিক কোনো কালার দেখতে চাও আমি দেখিয়ে দিতে পারি, সবকটা দেখানো হয়তো পসিবল হবে না, বা যদি কোনো স্পেশাল মানে স্পেসিফিক কালার চাইছো একটু বলো, আমি দেখিয়ে দেবো। নেক্সট কালার ব্ল্যাক পিস্তা,
Next color is black pista. Wait. দি তোমার ইয়েলো ব্লাউজটা দেখাও না। আমার ইয়েলো ব্লাউজটা আমি একদম শুরুতেই দেখালাম ডিও, একদম শুরুতে দেখিয়েছি দুটো কালারে। আমি আরেকটা ডিজাইন দেখিয়ে দিচ্ছি, আমার কালারটা যদি চাও সেটাও পাবে, সেটাও পাবে, ঠিক আছে? সেমি স্টিচ আছে, যে সাইজে বলবে পেয়ে যাবে। স্কাই কালার আছে, স্কাই কালার অনুশ্রী কিসে, এটাতে এটাতে চাইছো? সি দিস ইজ দ্য পিস। ওকে, पिस्ता ग्रीन के साथ ब्लैक। আমার ব্লাউজটা 4500 মেঘা। তোমার শাড়িটার প্রাইস 4599 सुदेशना मैम। सी दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड इसका बीपी रहेगा ऐसे। अगर मैंने रनिंग बोला है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, फ्लो में निकल गया। दिस इज द बीपी। ओके, मोडल ग्रीन ब्लू रेड, ग्रीन ब्लू रेड। अच्छा, सी दिस इज द बीपी। ओके, प्राइस इज ओनली 1250। Next color black rust 1250. Okay, black rust 1250। এগুলো একদম মানে সামারের স্পেশাল জিনিসপত্র, তো মানে এইসব জিনিসগুলো মানে দেখতে যতটা সুন্দর লাগবে পরেও ততটাই কমফোর্টেবল হবে। ওকে, 1250 কটন চেক গাদোয়াল, 1250 ইজ দ্য প্রাইস। জাস্ট লুক এট দ্য শাড়ি। প্রচুর পিকচার আছে আমাদের পেজে, আপনারা দেখতে পারেন। অনেকে নিয়েছে বিকজ এটার মানে আমাদের প্রি বুকিং নিতে হয়েছে এই শাড়িটা লিটারালি, সো এতটাই ডিমান্ডিং পিস। This is the pallu and this is the BP, contrast with BP. Okay, next color a black, white black, white and black पे। किसी को अगर white base पे चाहिए था आप लोग ले सकते हो। I want this black orange color। Okay मैम, जो पसंद आए आप स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग कर लीजिए, ऑर्डर कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। This is white black, my favorite color। I love white black basically, so this is the shade, my kind of shade। and black yellow भी है, वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छा लगा। उसका तो लाइक बहुत क्रेज था। हाउ टू बुक दीप्ति मैम, हमारा बुकिंग नंबर है 9804083166। पिन किया गया है, मेंशन है ऑलरेडी, पिन कमेंट पे भी है एंड कैप्शन पे भी है, तो आप उस पे एसएस दीजिए। फर्दर जो भी प्रोसेस है आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। ओके, दिस इज द व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन 1250, ओनली 1250। दिस इज द पल्लू एंड ये आपका रहेगा बीपी, ठीक है, 1250। नेक्स्ट कलर, another most demanding shade which is black and yellow। এটার জন্য যে মানে কি হচ্ছিল, এটা রিস্টক আমাদের প্রি বুক করতে হয়েছে। রিস্টক জেনারেলি হয়, বাট আমরা কোনোদিনও এই শাড়ির প্রি বুকিং নিই না, বাট এই শাড়িগুলোর পর্যন্ত আমাদের প্রি বুকিং এন্ড মানে প্রি বুকিং করতে হয়েছিল এই শাড়িগুলোর। সি 1250, মাত্র 1250, ইয়েলোর সাথে কিন্তু ব্ল্যাক। এগুলো কটন যাচ্ছে, এগুলো কটন। সি देखिए, दिस इज द ब्लैक एंड येलो बॉर्डर। এটা ভীষণ সুন্দর দেখতে, দেখে নাও। दिस इज द पल्लू एंड येलो कलर की बीपी। दिस इज द बीपी। ओके, ओनली 1250, ओनली 1250। नेक्स्ट कलर व्हाइट येलो। গরমের একদম মানে এই শাড়িগুলো ভীষণ কমফোর্টেবল হবে। যারা রেগুলার শাড়ি পরো তারা ডেফিনেটলি এগুলো দেখতে পারো, মানে আর যারা ওকেশনালি পরো বাট এখন তো গরম, এখন একটু হালকা ফালকা শাড়ি সবাই পরবে, তো তারাও কিন্তু এগুলো আরামসে ক্যারি করতে পারো। সি দিস ইজ দ্য পিস। আর এগুলো ভীষণ সফট ফিগার কারেক্টিং শাড়ি। জাস্ট লুক এট দ্য পিস। ওকে, price is only 1250, price is only 1250। this is the pallu portion
एंड ये जाएगा इसका बीपी। ओके, दिस इज द बीपी, व्हाइट एंड येलो। प्राइस इज ओनली 1250। আচ্ছা, যে মোডাল দেখতে চাইছিলে রেড গ্রিনে, একটু কমেন্টে বলো আছো কিনা, আদারওয়াইজ আমি একটু ব্লাউজেস দেখাবো যারা রেড ব্লাউজ দেখতে চাইছিলে। আচ্ছা, যে ওয়েডিং পারপাস রেড ব্লাউজ দেখতে চাইছিলে সে কি लाइव आछो, একটু বলো। जिन लोगों को ब्लाउज देखना था और जिनको मोडाल देखना था, आप लोग क्या लाइव में हो तो प्लीज कमेंट पे बताइए, अदरवाइज मैं शो कर देती हूँ। मुझे जो दिखाना है आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। ब्लू एंड ग्रीन पे देखना था। ग्रीन था এগুলোর ভেতরে কি, হ্যাঁ 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 চেক আছে জড়িতে, মানে জড়ি ঠিক বলা যাবে না, জড়ি তো একটুখানি হলো মোটা হবে বা ভিজিবল হবে, এটা একদম মাইল্ড, মানে ওই মানে চেকে সুতোর জায়গায় জড়ি দেওয়া, তাও একটা লাইন, মানে খুব একটা ওই ভিজিবল বা খুব চকমকে টাইপের নয়, কটনের তো তাই ওরকম ভিজিবিলিটি নেই। চলো मैं दिखा देती हूँ कलर, क्योंकि ग्रीन अजरक का बोला था दिखाने के लिए, तो ग्रीन ब्लू मैं दिखा देती हूँ। सी, दिस इज द ग्रीन वन, 3780 পিওর মোডাল আজরাক। তোমার শাড়িটা কি শাড়ি মোনালিসা ম্যাম? আমি যেটা পরে আছি তার প্রাইস হচ্ছে 4599, স্যাটিন খাড্ডি বা ক্রেপ খাড্ডি বলতে পারো। श्रावंती मैम कौन कलर बोलूं? सी, दिस इज द ब्लॉक। ओके, देखिए अच्छे से देख लीजिए, कलर जाएगा ग्रीन। प्राइस इज ओनली 3780, 3780, ठीक है। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बीपी, ठीक है। दिस इज द बीपी। फर्स्ट कलर इज ग्रीन। मैं 2-3 कलर दिखाऊंगी क्योंकि 3 कलर दिखाने के लिए बोला था मुझे। ब्लैक एंड व्हाइट टा बुक करलाम। ओके, ब्लैक एंड व्हाइट टा माय फेवरेट, माने भीषण ভালো ওটা। ओके, नेक्स्ट वन इज ब्लू। जूही मैम आप बोल रही थी, आप एक बार देख लेना। मैम जोड़ी चेक আমি দেখিয়ে দিয়েছি, আমি লাইভটা একটু বাদেই এন্ড করব। জাস্ট সবার যা যা রিকোয়ারমেন্ট ছিল সেগুলো দেখিয়ে, সো আপনি রেকর্ডেড একবার দেখে নিতে পারেন। আদারওয়াইজ এটা আপনি একটু কি বলে রিভাইন্ড করেও দেখতে পারেন। জাস্ট এক্ষুনি দেখিয়েছি, আপনি রিভাইন্ডও পেয়ে যাবেন। नेक्स्ट वन इज ब्लू, ठीक है। ब्लू देखिए ভীষণ সুন্দর, এই ব্লকটাও দারুণ দেখতে। 3780, 3780। Okay, this is the pallu and this is the BP, this is the BP। just দেখুন এটা পরলে দারুণ লাগবে। 3780। নেক্সট কালার হ্যাঁ, আচ্ছা এই কালারটা দেখাই, কারণ আমার একটা এরকম আজরাক আছে, সবাই মানে বলেছিল যদি এরকম আসে কালারটা আসে, ডিজাইন তো ব্লক কখনোই সেম আসে না, বাট কালার গুলো আসতে পারে। সো একদম এই কালারটাই আমার আছে, পুজোয় পরেছিলাম, অনেকে বলেছিল যে এই পার্টিকুলার কালারটা যদি কখনো আসে একটু এনো। এক্ষুনি দেখলাম, চোখে পড়লো, এই কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে। एंड ब्लॉक्स गुलो এখন সব এগুলো मॉडर्न ब्लॉक से যাচ্ছে। देखो प्योर मोडाल अजरक मैं दिखा रही हूँ। दिस इज द पल्लू, ओके, एंड ये इसका बीपी। এটা খুব স্টাইলিশ লাগবে পরলে, সামারে তো মোডাল মানে খুব খুব সবার পছন্দের। 3780, 3780। ओके, नेक्स्ट कलर मरूनिश, मरून काइंड ऑफ कलर मैं दिखा रही हूँ। कटन इंडिगो হবে, আগের দিন লাইভেই দেখিয়েছি কটন ইন্ডিগো ম্যাম, আপনি সেই লাইভ দেখেও বুক করতে পারেন। আগের লাইভটাতেই আপনি কটন ইন্ডিগো পেয়ে যাবেন। चलिए
ভীষণ সুন্দর, মানে খুব স্টাইলিশ। এই ব্লকটা দেখুন, একটু কাছে থেকে দেখাই। এটা একদম আনকমন, মানে এরকম সচরাচর মোডাল মানে সত্যি আসে না। আপনারা দেখে বলুন, মানে সেটাই আমাদের কাছে মেন রিভিউ। দিস ইজ দ্য পাল্লু, এরকম পুরো পাল্লুটা যাচ্ছে অ্যান্ড ব্লাউজটা যাচ্ছে এরকম। জাস্ট ইমাজিন এরকম একটা মানে শাড়ির সাথে এরকম একটা বিপি, মানে দারুণ দেখতে লাগবে। এটা ব্লাউজ আর এটা আপনার শাড়িটা, খুব ভালো লাগবে দেখতে। না মোডাল অফ হোয়াইট আসেনি গো, নেই না মোডাল অফ হোয়াইট নেই, আগে দুবার রিস্টক করেছিলাম। সি এখন अवेलेबल नहीं, व्हाइट तो पेलम ना। सी दिस इज द पीस, ओके 3780। 3-4 कलर मैंने दिखाया है मॉडल का, देख लीजिए। एंड और किसी को कुछ देखना है जो मैं दिखा पाऊँ अभी इस मोमेंट पे तो प्लीज बताइए, अदरवाइज मैं लाइव एंड करूंगी। आज बहुत सारे ऑप्शंस मैंने दिखाया है, मंगलगिरी, सेमी मशरू, सेमी स्वर्णचोरी एंड मेनी मोर ऑप्शंस। सो आपको जो जो अच्छा लगे आप लोगों को, आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हो, एंड बुकिंग कर सकते हो। बुकिंग नंबर इज 9804083166। अगर कोई मेरा वाला कॉम्बो फुल खरीदना चाहता है तो प्राइस होगा साड़ी का 4599 एंड ब्लाउज का प्राइस होगा 4500। लहरिया होबे, लहरिया, আচ্ছা এখানে লেহেরিয়া 1799 হ্যাঁ अवेलेबल হবে ম্যাম, দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমারটার কালার, আমারটার কালার আমি দেখিয়েছি জুহিদি, একটু রেকর্ডেড দেখো। আচ্ছা লিপস্টিক, আচ্ছা লিপস্টিক দেখিয়ে দিচ্ছি। লিপস্টিক এখানেই আছে আই গেস। এইটা ইউজ করেছি। এটা একটা ফুল প্যাকেট আছে, তুমি অ্যাপ্লিকেশনে মানে অ্যাপে পেয়ে যাবে, মেকআপ অ্যাপে পেয়ে যাবে। সি আর এই গ্লস, ওকে দেখে নাও, দেখিয়ে দিলাম। ভিজিবল হচ্ছে না এভাবে। মুডি নামটা বলে দিচ্ছি, ব্র্যান্ডটা দেখতেই পাচ্ছ, কালার মুডি, ওকে দেখিয়ে দিলাম। আজ দিদি আসেনি এখনো, ভাষ্য দিদি। আচ্ছা দেখিয়ে দিচ্ছি, এই একটাই আছে লেহেরিয়া, একটাই কালার আছে। আগের দিনই ছিল আরেকটা সোল্ড আউট হয়ে গেছে, দুটো কালার ছিল, বাট এটাও টু গুড। 1799, खूब सुंदर देखते हैं। शिफॉन के ऊपर हैंडवर्क जाएगा 1799। कल शिफॉन का बहुत सारा ऑप्शन दिखाएंगे, लहरिया दिखाने के लिए बोला इसलिए मैं दिखा देती हूँ। 1799 शिफॉन है, ब्यूटीफुल। $1799 only, ঠিক আছে। এটাতে পুরো ওয়ার্ক আছে একদম, দেখে নাও, ভীষণ প্রিটি দেখতে। প্রাইস ইজ ओनली 1799। হ্যান্ড ওয়ার্ক আছে শিফনের উপর, উইদাউট बीपी এটা, ঠিক আছে, উইদাউট बीपी। सो आप लोग बुकिंग करते रहना। बुकिंग नंबर इज 9804083166। ऑरेंज चिकनकारीর সাথে কি কালার ব্লাউজ ভালো লাগবে? অরেঞ্জ চিকনকারি শাড়ি, তা আমি তো মানে চিকনকারি হোয়াইটই বলবো, আদারওয়াইজ হোয়াইট বেটার লাগবে। লাইট ইয়েলো পড়তে পারো, হোয়াইট আমার মনে হয় হোয়াইট বেস্ট। সেমি খাড্ডি ওয়াইন কালার হবে, সেমি খাড্ডি ওয়াইন কালার দেখিয়ে দিয়েছি আজকে, এই सेगमेंटेड वाइन कलरটা দেখিয়েছি, দেখে নিতে পারো, লাইভে দেখিয়েছি আজকে। पायल मैम, ओके चलिए मैं लाइव एंड करती हूँ, कल फिर से आऊंगी नए कलेक्शन के साथ। सब अच्छे से रहिए, हो सके तो प्लीज लाइव लिंक थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपनी स्टोरीज पे। ব্লাউজ ম্যাম আজকে ব্লাউজ দেখাতে পারছি না, মানে একটু যদি সবাই থাকতো আমি ডেফিনেটলি স্টার্ট মানে দেখাতাম, বেশ আমি আর কথা বলতে পারছি না বেসিক্যালি। সো আপনি আগের দিনের লাইভটাও একবার দেখতে পারেন ফর ব্লাউজেস। এলস একটু পিঙ্ক করুন, আমাদের কাছে ব্লাউজের পিকচার্স রয়েছে, সেম অফারই পাবেন, আপনি সেটা দেখেও বুক করতে পারবেন। পার্টি ওয়্যার আন্ডার 3K আমি নেক্সট দেখাবো, ঠিক আছে। ওকে চলো লাইভটা এন্ড করছি, হ্যাভ আ গ্রেট ইভিনিং অ্যান্ড টেক কেয়ার। কালকে সবাই আবার জয়েন করো, অনেক অনেক অপশনস থাকবে। চলো টাটা, অ্যান্ড সবাই খুব ভালো থেকো।